hafi ine turi kumwe n'umukozi w'Imana kuva muri Tanzania. Tunamaliza karibu siku ine tuko na mtumishi wa Mungu kutoka Tanzania. Atuganiriza uburyo Yesu ahindura ikiremwa muntu. Alikuwa akitusumulisha vile Yesu anageuza tena Yesu vile ni mwema. Ndagira ngo rero ibyo yatwigishije waba afite ikibazo kugira ngo abaze kuko uyu munsi twabasabye ko mwazaza abafite ibibazo bakabaza. Na waomba sasa, kwa hiyo wewe umeshamaliza kufundishwa, kama una maswala fulani, hii ni wakati yako ya kuuliza. Waba ufite ikibazo azamura ukuboko kwe. Mwenye anaulizo ama swala anaweza kainua mkono wake. Okay. Murakoze cyane. Asante sana. Ndabona muri benshi. Naona mko wengi. Reka duhera hamwe ne data. Acha tutaanzia hapa mbele. Ndagira ngo abafite ibibazo mwongere muzamura amaboko mbarebe. Wenye wana maswala waongeze wainue mikono wawaone. Okay, ndabona mutari bake. Amuko wachache. Okay. Impamvu mbasabye mwebwe ngo muzamure nuko hari igihe ikibazo kimwe kibyara ikindi. Maana na waomba muinue mikono ni sababu swala moja inaweza ikazaa swala nyingine. Icyo gihe tuze kwisanga tubaye benshi kuruta babandi. Alafu tutakutana tunakuwa wengi kushindia vile tulikuwa. Ikindi nacho kingine tena harushobora muri twebwe niyumva ikibazo wari ufite undi arakibajije urekeraho. Na ukaosikia kama una swala nyingine nya ukuuliza uachie pale. Reka nsaba abantu bane baze hano imbere. Naomba watu 4 wakuje hapa mbele. Umva mume mwicaye ngwino nawe imbere. Abandi mbe mu Okay. Reka duhere kuri mwene data turatubwira izina ryawe hanyuma n'ikibazo. Nitwa Jean-Luc Naganze, mfite ibibazo bitatu. Jina yangu John Kaganze, niko na maswala matatu. Icyambere nifuzaga yuko pastor adusobanurira biography ya Muhammad. Tukamenya Muhammad wariwe. Tukamenya uko yavutse, tukamenya n'ukuntu yatangiye iriya dini. Biography. Ningependa ani mtumishi wa Mungu anifasilie kuhusu Muhammad, vile alizaliwa, vile aliishi, vile alianza dini, maisha yake yote. Icya kabiri ni doctrine ye ese ni Koran se ko numvise imupinga ni yihe rero? Doctrine yake ese ni Koran, mbona na Koran imemupinga yeye, sasa doctrine yake ni gani? Icya gatatu nicyo cya nyuma, abanditse Koran numvise bavuga neza Yesu. Se bona ba musulman, se bona ba Kristo baba muri ye dini. Na swala la tatu linasema hivi, wenye wameandika Qur'ani wamemsema mzuri Yesu. Ese wanaweza kuwa ni wa Kristo ama ni Waislamu? Bwana asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Ndugu yangu amenipa maswali matatu, lakini ni kama somo kubwa sana tuweza kufundisha hata wiki 2. Mwene data ambajije ibibazo ariko mu byukuri na masomo maremare dushobora kwigisha mu byumweru 2. Lakini tutajitahidi kwenda kwa kifupi sana. Reka tugerageze tubivuge mu ncamake. Kwanza kabla hajaitwa Muhammad alikuwa anaitwa Ahmad. Reka nkubwire yuko mbere yuko ataraba Muhammad yitwaga Ahmad. Wakati huo akiitwa Ahmad alikuwa anafanya kazi za ndani kwa mwanamke mmoja aliitwa Khadija. Icyo gihe yitwa Ahmad yakoraga umurimo wo mu nzu ku mudamu witwa Khadija. Kwa Kiingereza wanamuita houseboy. Mu Cyongereza bamwita umukozi wo mu rugo. Kwa Kifaransa sijui mnamuitaje? Boy. Kwa hiyo wakati anafanya kazi hizo za ndani kwa yule mama, igihe yakoraga uwo murimo w'akazi ko mu rugo kuri uwo mudamu, Muhammad pia alikuwa anaanguka ugonjwa wa kifafa. Icyo gihe yajyaga afatwa n'igicuri kikamukubita hasi. Na ugonjwa huo ulisababishwa na majini. Kandi iyo ndwara mu byukuri yari itewe n'amajini. Sasa majini yale yalifanya akiwa akipewa biashara na yule bosi wake Bibi Khadija, ayo majini yatumaga mu gihe yabaga yahawe mirimo n'uwo mukoresha we Khadija, akipewa biashara kupeleka sokoni kuuza, na wengine wakigawa biashara alikuwa anaweka biashara zake anaweka bei ya juu kuliko wengine.
yajyaga ahabwa ibintu byo kujya gucuruza mu isoko, yarangiza kubitwara agashyiraho igiciro cyo hejuru kurusha iby'abandi bacuruzi. Kwa mfano wengine wanauza dola 100, yeye anaweza kuuza dola 200. Lakini sasa watu waliokuja kununua biashara ile ile inayouzwa dola 100 wananunua kwake kwa dola 200. Ugasanga nk'ibintu byakaguze nk'amadolari 100 we akabicuruza ku madolari 200, kandi abantu bakaza bakagura ibyo by'amadolari 200. Sasa yale majini aliyokuwa nayo ndio yalikuwa yanaingia ndani ya watu, halafu yanawaleta wananunua biashara kwa bei kubwa kuliko ile iliyopo ya bei ndogo. Ayo majini yaramurimo yamukoreshaga niyo yatumaga abantu bakururwa bakaza bakagura ibyo bintu bye bihenze kandi hari ibyamake iruhande. Kwa hiyo pesa anapeleka kwa bosi wake nyingi kuliko biashara aliyokwenda kuuza sokoni. None ugasanga yajya kumukoresha we akamushyira amafaranga menshi kurenza ibyo yagiye gucuruza. Kwa hiyo yule mama alipoona yule Ahmad anafanya biashara vizuri, ndipo akamwambia Ahmadi, nataka niwe mke wako. Uwo mudamu rero witwa Hadija amaze kubona yuko amuteza imbere mu byo bucuruzi, nibwo yaje kumusaba ngo ndifuza yuko wambera umugabo. Yule Ahmad akamwambia, mimi ni maskini, sina pesa, nitakuoaje wewe mwanamke tajiri namna hii? Noneho Ahmad aramusubiza, ese ngewe w'umukene, ese nabashane kukubera umugabo kandi wowe uri umukire cyane? Yule mwanamke akasema, mimi nitatoa pesa kwa ndugu zako, nitajioa mwenyewe. Hanyuma waramubwira, ngewe nzatanga ibikenewe byose ni nkaho nzikorera ubukwe. Basi Muhammad akakubali, akaolewa na Hadija. Hanyuma Muhammad yemera kurongorwa na Hadija, na ndoa ikafungwa. Wakati huo ilikuwa kabla ya Uislamu. Icyo gihe bakora ubukwe ariko bakira abayisilamu. Kabla ya Uislamu, mbere y'ubwisilamu walikuwa, yani dini ya Kiislamu alikuwa bado hajaifundisha. Idini rya Islamu icyo gihe ryari ritaratangira. Kwa hiyo walipofunga hiyo ndoa, Muhammad sasa akaishi kwa yule mwanamke. Hanyuma bamaze gukora ubukwe, icyo gihe nibwo yatangiye kubana n'uwo mufasha we. Wakongomani wana lugha nzuri, mwanaume akiolewa anaitwa Mario. Abakongomani babivuga neza, iyo umugabo yarongowe yitwa Mario. Kwa hiyo kutokana na fedha alizokuwa nazo yule mama, ikabidi Muhammad aolewe kwa huyo mwanamke. Kubera amafaranga uwo mugore yari afite menshi, byabaye ngombwa yuko Muhammad arongorwa nawe. Ndipo aliishi na yeye na wakafanikiwa kibiashara. Uko niko babanye, barangije batera imbere mu bucuruzi. Kwa kuwa kila walipokwenda kuhubiri Uislamu, kuko ahantu hose bagiye kubwiriza ubwisilamu, yeye Muhammad alikuwa, yale majini yanawaingia watu, yanawaleta ndani ya Uislamu. Ayo majini yari afite rero yagendaga kinjira mu bantu, bigatuma abantu benshi binjira mu bwisilamu. Na Hadija kwa sababu ana pesa, alikuwa anagawa hela nyingi kwa watu ambao wana shida. Hanyuma Hadija nayo kubera ko yari umutunzi afite amafaranga, yagendaga atanga amafaranga kuri abo bantu bamukurikiraga. Baada ya hapo wakipokea pesa wanaingia Uislamu. Hanyuma bamara gufata amafaranga bakaba abayisilamu. Wasiokuwa na chakula alikuwa anawanunulia chakula. Abatari bafite ibyo kurya yajyaga bagurira ibiryo. Hiyo ilisababisha Uislamu uwe mwingi. Ibyo nibyo byatumye Islamu iba nyinshi, iratera imbere. Na baadaye kilichotokea baada ya hapo, kuna watu waliamini Uislamu. Hanyuma y'ibyo rero hari abantu baje kwizera ubwisilamu, waliokuwa na uwezo wa kupigana ama kuua. Bari bafite ubushobozi bwo kuba barwana cyangwa se bakwicana. Kwa hiyo akifika mahali kuhubiri Uislamu watu akiukataa, yagera ahantu aje kubwiriza ubwisilamu abantu bakabwanga, alikuwa anawaua, yarabicaga. Kwa mfano nikimwambia huyu ndugu yangu awe Muislamu akikataa, nabwira uyu mwene data uri hano ngo abe umwisilamu akabyanga, basi namuua. Hanyuma nkahita mwica. Huyu naye ataingiwa na hofu kwamba ili nisiuawe sasa mimi nikubali. Hanyuma uwo nguwo umukurikiye akahita afatwa n'ubwoba, akahita byemera kugira ngo adapfa. Hayo yalisababisha Uislamu kuwepo duniani. Ibyo byatumye Islamu ikwirakwira ku isi. Labda alikumbusha swali la pili lilikuwa laje? Reka yongera nyibutse ikibazo cya kabiri. Yeye Muhammad hakuwa na mafundisho ya maana. Muhammad na yandi masomo ahambaye yari afite, ila alikuwa mjanja.
ariko yari umunyabwenge, kwa kuwa alikuwa hajui kusoma wala kuandika. ntabwo yari azi gusoma no kwandika. Kwa hiyo mafundisho yake kilichomsaidia ilikuwa ni yale mapepo kuingia ndani ya watu, na yakisha ingia ndani ya watu, wale watu wanaletwa kwenye Uislamu na majini. Icyamufashije rero nayo majini yari afite yajyaga yinjira mu bantu, abantu bakahita baza mu Islamu. Kwa sababu tukisema mafundisho yake alikuwa hana elimu yoyote. Tuvuze doctrine ye cyangwa masomo ye na amashuri ahambaye cyangwa runaka yari afite. Kuna malaika mmoja alikuja akamwambia iqra biismi rabbika alladhi khalaqa, alisema soma kwa jina la Mola wako. Akasema mimi ni mjinga, sijui kusoma wala kuandika. Hari malaika rero waje kumusanga namubwira ngo usome, aravuga ngo njewe ndi umupfapfa ntago nzi gusoma no kwandika. Kwa hiyo alikuwa hana mafundisho yoyote na amashuri na make yari afite. Ndio maana hata mtu anayeamini Uislamu ni kwenda tu msikitini kuinama na kuinuka, kimaliza naondoka. Niyo mpamvu uwizera Uislamu nukujya mu musigiti gusa akagenda akubama akongera agahaguruka agataha. Na wale wanaojua hawawezi kuwafundisha wale wasiojua, kandi babandi babisobanukiwe nago bigisha bari abatabizi, kwa sababu wakieleza mambo kama haya tunayoeleza hapa, hakuna mtu atabaki kwenye Uislamu. Kuko bashoboye kwigisha ibi bintu nk'ibi turimo kuvuga ahangaha, nta muntu numwe wasigana mu Bayisilamu. Umenielewa ndugu yangu? Ese waba wanyumvishije mwene data? Swali la 3 alisemaje? Oh, sawa. Qur'ani walioiandika si wa Kristo. Abanditse Qur'ani ntabwo ari abakristo, ni Waislamu kabisa. Na Bayisilamu bemewe, ambao jana niliwasema majina kama ni jana au juzi. Abo ngabo nabavuze mu mazina ejo cyangwa ejo bundi. Mwandishi wa kwanza alikuwa Abubakar. Umwanditsi wa mbere yitwaga Abubakar. Abubakari ni muumini aliyemwamini Muhammad. Abubakari ni umwizerwa wari warizeye Muhammad. Na Uthmani ndiye aliandika pia. Na wundi witwa Uthmani nawe yamufashije kwandika. Na Ali. Hamwe na Ali. Hawa walifanikiwa kusoma Kiarabu, kujua mambo ya Kiarabu. Abangaba bari bahiriwe mu kwiga gusa ururimi rw'Icyarabu. Kwa hiyo alikuwa wakiandika maneno hayo yale anayoyasikia yakitoka mdomoni mwa Muhammad. Ibyo babashaga kwandika rero ni byabaga bivuye mu kanwa ka Muhammad. Na haya mambo waliokuwa wakiandika yakitoka mdomoni mwa Muhammad hayakutoka kwa Mungu, yalikuwa yanatoka ndani ya yale majini yaliyo ndani yake. Kandi ibyo bandikaga bivuye mu kanwa ka Muhammad ntabwo byabaga biturutse ku Mana, ahubwo byabaga biturutse ku majini ya Muhammad. Mmenielewa? Ese waba wanyumvishije? Nafikiri tumkaribishe mwingine. Mimi naitwa Kingi wa Kilongo, mimi naishi Bukavu. Njewe nitwa Kingi wa Kilongo, nurutse i Bukavu ariko ndi umukristo w'itorero. Mimi swala langu la kwanza lilikuwa kisha kumchukua mke wako wakambeba kwao, kisha yeye kurudi nyumbani mpaka hadi sasa hivi maisha baba mko wako anaishi je? Nje nifuzaga kubaza kuva icyo gihe sobukwe yaje agatwara umufasha wakamutahana, ese nyuma yaho ngaho ubuzima bwe bwamugendekeye gute, ese byifashe gute kugeza na n'ubu? Swala langu la pili ni kusema kwamba hapo ulituambia waliandaa sherehe kuhusu siku fulani kwa mkubwa wako ukatumiwa ili usherekee kwa hiyo sherehe. Wewe kisha kufika kwa hiyo sherehe walikupangia vitu vibaya, Mungu akakutenganisha navyo. Tunasikia kama babako amekwisha ku recevoir sali, anakuwa Mkristo. Maisha mkubwa wako kwa hivi sasa inaishi aje? Ndio swala zangu zote hizo. Ejo waratubwiye yuko hari umunsi mukuru wateguwe kwa mukuru wawe, utumirwamo utegurirwa ibintu bibi, ariko kubw'ubuntu bw'Imana urabisimbuka. Ese ubu mukuru wa ubuzima bwe bwaba bwifashe gute, ndetse niwanyu byose bimeze gute? Tuanze kwa habari ya mke wangu na familia yake. Reka dutangire ku nkuru y'umufasha wanjye ndetse n'umuryango we. Wakati mke wangu anatoka kwao anakuja pale nilipo kwa Askofu Nkone, igihe umufasha wanjye yavuye iwabo akansanga kuri wa mukozi w'Imana Nkone, yeye alimuuliza umekuja hapa na baba yako alikwambia usiwe Mkristo, utaishi maisha gani? Yaraje rero umukozi w'Imana mubaza ikibazo, ese ko waje hano kandi so yarakubujije ngo uzaba umukristo, ese uzaba ubuwe buzima?
Lakini jana nilisema kwamba yeye alipofika pale, yule mzee hakumlazimisha awe Mkristo. ariko ejo narabisobanuye mvuga yuko ageze aho ngaho ntabwo umukozi w'Imana yamutegetse kuba umukristo. Alimwambia ukisikia adhana inatolewa usiende msikitini, swali hapa hapa. Yaramubwiye ngo ni wumva bahamagaye abandi bayisilamu kujya gusenga, we nuje ku musigiti usengere hano mu rugo. Lakini yule mama kwa siku 3 tumekaa naye pale hakwenda msikitini. Kandi uwo mufasha wangiye minsi 3 yayimaza aho ngaho atajya mu musigiti. Baadaye Mungu alisema na yeye kwa sauti akasikia. Hanyuma Imana yaje kuganira nawe mu ijwi ryayo araryumva. Kisha akaokoka. Hanyuma arakizwa. Kwa hiyo baba yake au familia yake walisikia kwamba sasa Fatuma ameokoka. Nukuvuga yuko iwabo nase umubyara baje kumenya makuru yuko Fatuma yakijijwe nawe. Akawaeleza si mume wangu aliyenilazimisha. Arababwira ati ntabwo ari umugabo wanjye wabinegetse, ila nimesikia Mungu ananiambia ya kwamba na mimi niokoke. ariko niyumviye ubwangijwe ry'Imana rimbwira ngo nanjye ninkizwe. Akawaeleza wazi kwamba huyu Mungu niliyemwamini aliyeaminiwa na mume wangu ni Mungu wa kweli. Ahita ababwiza ukuri yuko iyi Imana y'umugabo wanjye nanjye nizeye ni Imana y'ukuri. Kwa kuwa tumehangaika kwa waganga na kwa hospitali, mtoto wetu alikuwa anaelekea amekufa, lakini walipokuja walimuombea kwa jina la Yesu, mtoto wangu akapona. Kubera yuko twari twahangayitse cyane kubw'ikibazo cy'umwana wanjye, twagiye hirya no hino mu baganga mu bagihanga bose ariko byananiranye, ariko baje baramusengera mu izina rya Yesu, umwana wanjye arakira. Kwa hiyo akamwambia baba yake, nimeamua kumfuata huyo Yesu aliyeponya mwanangu. Hanyuma abwira se ngo ngewe nahisemo gukurikira uyu Yesu wanyirije umwana. Alimuuliza swali hivi. Yamubajije ikibazo giteye gutya. Mashehe walikuwa wanakuja kumfanyia dua mtoto wangu. Yaramubajije ese ko abashehe bajyaga baza gusomera amadua uyu mwana wanjye, lakini mtoto wangu hakupona, ariko umwana wanjye nabashe gukira. Lakini wale watu walipokuja kwa dakika chache walimuombea mtoto akafufuka. Ariko aba bakozi b'Imana baje mu minota mike cyane umwana wanjye arazuka. Kwa hiyo akamwambia baba, kama unaweza kunikataa kwa sababu nimemfuata Mungu wa kweli, aramubwira se ngo niba ushobora kunyanga kubera ko nakurikiye Imana y'ukuri, basi mimi siwezi kumwacha Mungu huyo. Nukuri ngewe sinshobora kurekura iyi Imana. Kwa hiyo uadui ukawa mkubwa kwa mke wangu. Hanyuma urwango ruba rwinshi cyane kubw'umufasha wanjye. Lakini sisi tuliomwamini Yesu wa upendo, ariko twebwe abizeye Yesu w'urukundo, tulizidisha mapenzi kwao, twarushirizeho kubakunda cyane, ili kuonyesha kwamba tumebadilika, hatufanani na wao, kugira ngo tubashe kubereka yuko twahinduwe tutagisa nabo. Maana Yesu anasema wapendeni adui zenu. Kuko Yesu aratubwira ngo mujye mukunda ndetse mukunde n'abanzi banyu. Kwa hiyo ukimpenda adui yako unasababisha ile chuki alionayo kubwa kwako ipungue ama iishe kabisa. Kuko iyo ukunze umwanzi wawe uba urimo guhagarika urwango agufitiye cyangwa kurukuraho burundu. Kwa hiyo baadaye mahusiano yaliendelea kuwa mazuri mpaka leo ni mazuri sana. Hanyuma y'ibyo rero imishikirano n'imibanire yaje gukomeza kuba myiza kugeza uyu munsi. Hakuna kinachofanyika kule kwao na mke wangu bila sisi kutaarifiwa. Na kintu na kimwe bashobora gukora iyo iwabo batabashije kudutumira. Kwa sababu laisa ism alladhi atwana fi hadha dunia ila ism yasuan. Hakuna jina walilopewa wanadamu hapa duniani lenye uwezo la kuwasaidia na kuwarekebishia mambo yao ila jina la Yesu. Na zina na rimwe abantu bahawe yaba kwisi cyangwa mu ijuru rishobora kubabera igisubizo rikabakorera byose atari zina rya Yesu. Kwa hiyo tukimtegemea Yesu na kumweka mbele Yesu wetu, mambo yetu yalikuwa yanakwenda vizuri sana. Iyo twizeye Yesu akaba ariyo twishingikirizaho tukamushira imbere y'ibyacu byose, ibintu byacu byose bigenda neza. Ninadhani swali la kwanza limejibu. Ndibaza yuko icyo kibazo nagisubije. Labda nikumbushe la pili. Ikindi kibazo cyavugaga ngo iki? Aha. Baada ya kuandaa ile sherehe pale wakaweka sumu ndani ya glasi iliyokuwemo juice. Nyuma ya wa munsi mukuru baneguriye ikirahure kirimo umutobe warozwe. Wakiandaa kwamba ninywe ile sumu alafu nife. Kubera ko bifuzaga yuko nywa uwo mutobe ngapfa. Kama nilivyosema jana, niliziuliza mbingu, yani nilimuomba Mungu wangu. Nkuko nabivuze ejo ngewe nasengeye mu mutima wanjye mbaza Imana. Mkono huu ulitikisika.
hanyuma ukuboko kwanjye kuratitira. Nilielewa moyoni mwangu kwamba ninakatazwa nisishike au nisinywe hii kitu. Nahise nsobanukirwa yuko nakwiriye gufata icyo kirahure cyangwa se ngo nkinywe. Glasi ile nikaibadilisha nikaweka mbele ya mtu mwingine, na huyo sasa alikuwa ni mtoto mkubwa wa kaka yangu, na ile glasi yake nikaiweka mbele yangu. Hanyuma icyo kirahure bari baneguriye naragifashe ngishira iruhande, aho nagishize n'umwana mukuru uwo mukuru wanje, ngewe nkwa ikirahure cye anywa icyanjye. Miezi mitatu ndio alikuwa ameoa. Sasa waliunganisha kwamba sherehe ile ni ya kumshukuru Mungu wao kwa sababu mwanae ana miezi mitatu akiwa ameoa. Uwo mwana we yaramaze amezi 3 arongoye, bategura umunsi mukuru bavuga yuko ari umunsi mukuru wo gushimira Imana yuko umuhungu we amaze amezi 3 ashatse. Kwa hiyo mimi nilikunywa ile glasi yake na yeye akanywa ile glasi ambayo ilikuwa imewekwa mbele yangu. Ngewe nanywereye mu kirahure cye nawanywera mu cyo bari baneguriye. Hapo ile glasi alipoimaliza ndiyo povu ikaanza kumtoka mdomoni. Arangije kunywa cya kirahure nibwo urufuro rwatangiye gusohoka mu kanwa. Na sumu ile ilikuwa kali sana. Kandi ubwo burozi bwari bukaze cyane. Sumu ile kwa Kiarabu iliitwa alfaqul mauti. Ubwo burozi mu Kiarabu bwitwa alfaqul mauti. Maana yake ukinywa ile sumu dakika 2 huwezi kuchukua. Bivuga ngo iyo unyweye ubwo burozi ntushobora kumara indi minota 2 uriho. Na kweli dakika 2 hazikuisha, yule mtu alikufa hapo hapo kwenye kiti. Kandi mu byukuri uwo muntu nago yabarangije iminota 2 yahise apfira aho ngaho mu ntebe. Kwa hiyo nikaelewa na watu wote wakaelewa kwamba ilikuwa imeteuliwa mimi ile sumu niinywe, lakini Mungu alinilinda. Nahise nsobanukirwa ndetse n'abantu bose basobanukirwa yuko ari ngiye bari bifuje yuko mpfa, ariko sinabashije gupfa. Kaka yangu sasa kilichotokea, none uwo mukuru wanjye ikintu cyaje kuvamo rero, waliita kikao cha familia. Baje guteranya umuryango barawuhuza. Baba yangu alikuwepo na babu na wajomba wote walikuwepo kwenye kikao hicho. Haje data, haza sogokuru, haza bamarume ndetse n'abandi bantu bo mu muryango baterana. Wakawa wanasema wazi kwamba tulihitaji Hamisi Hussein tumuue. Babivugira beguye yuko bifuzaga yuko ngewe banyica. Lakini sasa kifo hicho kimetokea kwa mwanangu, anaeleza kaka yangu. Hanyuma uwo mukuru wanjye akavuga none murebe urupfu rwafasha umwana wanjye w'imfura. Kaka alithubutu kusema, mdogo wangu naomba unisamehe. Hanyuma yabashije kubyatura n'akanwa ke ngo rwose murumuna wanjye ndagusaba imbabazi. Lakini alisema kilichotushangaza ni ile glasi ilikuwa mbele yako, ilipohama kwako kwenda kwa mwanangu hatukuona wala hatukujua. Ariko baje kuvuga ngo ikintu cyadutangaje nuko tutigeze tubibona uburyo icyo kirahure cyavuye imbere yawe kijya ku mwana wanjye. Kumbe kipindi kile nahamisha ile glasi, kweli macho yao Mungu aliyafumba. Nukuvuga ngo igihe nari ndimo nimuri icyo kirahure nyigizayo, Imana yari yabahumya amaso. Ndipo nilipata nafasi ya kuambia habari za huyu Yesu anayelinda maisha ya watu. Aho ngaho naboneyeho kubabwira inkuru z'umugabo witwa Yesu urinda ubuzima bw'abantu. Hawakuwa na shaka, yani yale yalikuwa ni mahubiri tosha. Nago bigeze bamagarika, byari kubwirizanya kubwiriza kuko uri banega amatwi barumva. Kaka yangu aliniuliza swali, ina maana sasa tunaoshiriki kuweka sumu hii na sisi tutakufa? Noneho ambaza ikibazo, ese natwe twateranye kugira ngo dushiremo uburozi, ese natwe turaza gupfa? Nikamwambia kila aliyeshiriki na aliyetoa ushauri kuweka sumu kwenye glasi, na yeye atamfuata huyu aliyekufa. Noneho ndamubwira ngo umuntu wese wari wagambiriye gushiramo uburozi ndetse n'uwari wabikoze wese nawe araza gupfa. Sasa waliogopa wakasema basi na sisi tuje kwa Yesu tusife. Noneho baratinya bagira ubwoba, baravuga ngo reka natwe tumusange Yesu kugira ngo tutaza gupfa. Nikuhakikishie watu 15 wa familia yetu walimwamini Yesu. Reka nkubwize iby'ukuri, abantu 15 bo mu muryango wanjye bahise bakira Yesu. Kwa hiyo nafikiri hilo swali nimejibu. Ndibaza yuko icyo kibazo nacyo nagisubije. Mimi wananiita Mumvira Patrick. Ngewe nitwa Mwavira Patrick. Mumvira. Yes. Mimi naishi huko Gikondo. Nilikuwa na swali kama 2 hivyo. Sasa nataka kujua, tunaona kila mwaka Waislamu wanaingia kwenye fasting ya 40 days. Tubona Abayisilamu buri mwaka bafata iminsi 40 yo kwiyiriza. Sasa siri gani? Sio 40 ni 30. Yes. Ntabwo ari yari ibeshe ni iminsi 30. Sasa siri gani inaweza kuwa nyuma ya hiyo fasting yao
na tena wanakuwa wanataka nini? Na swali ya pili inasema hivi, sisi kama Wakristo tunamwamini Yesu, inatupasha sisi kuchangia na Waislamu kwa ile chakula yao ya hiyo siku 30, kwa juu tunakuwa na ndugu zetu Waislamu wanatutumia kwenye yes. Engine swali ulitueleza yari yabajije ngo iyo minsi 30 bafata biyiriza, ese nirihe banga riba ryihishe nyuma y'iyo minsi? Ese niki baba basaba Imana, baba bagambiriye iki? Ikindi arabaza ngo ese twebwe nk'Abakristo iyo bafunguye kuri wa munsi w'Irayidi, ese biba bidukwiriye yuko tujya gusangira nabo tukarya ibiryo ko bamwe mu miryango yacu cyangwa inshuti zacu badutumira kugira ngo tujye gusangira nabo? Engine swali nasema hivi, ulitueleza hapa kwamba majini yalikuwa naeleza hao watu watatu wameandika hiyo nani Qurani kuhusu maneno ya Mungu, na wanasema vizuri Yesu, na tunajua kwamba majini ni walikuwa wa malaika wa Mungu, wamemkataa Mungu wakashuka na shetani, ni wabaya. Sasa lakini nimesikia hapo wanasema kwamba majini yalikuwa nawaeleza mambo ya Mungu, na tena hiyo mambo ulikuwa nasoma hapo kwa Qurani na kuhusu Jesus. Sasa kuna majini mazuri na majini mabaya. Hiyo majini yenye alikuwa anaeleza hiyo maneno ni majini sawasawa na yale ya shetani? Ikibazo cye yabazaga ngo ese ko watubwiye abantu banditse Qurani ko ari amajini yabakoreshaga, kandi tukaba twarasanze muri Qurani hari ahantu bavuga Yesu ko ari mwiza, ese habaho amajini mabi cyangwa n'amajini meza? Kandi tuzi ko amajini ari imyuka yamanukanye na Satani ariwe Luciferi, akaza hano kwisa gahinduka amajini mabi. Ninaomba nijibu hili swali la mwisho, alafu tutaenda kwa maswali mengine ya mawili ya baadaye. Reka nsubize kino kibazo hanyuma turahita tujya mu bindi bibazo. Ameuliza hivi, kwa nini majini wanaweza wakasema maneno mazuri ya kumsema Mungu? Yabaje ati kubera iki amajini ashobora kuvuga amagambo meza yo kuvuga umwami Yesu? Hebu tusome Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 16. Reka dusome mu byakozwe n'intumwa 16 umurongo wa 16. Maneno haya yanasema hivi, ayo magambo aravuga gutya: ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, bukeye turya aho basengera, duhura n'umuja uragura, kijakazi kimoja aliyekuwa ana pepo wa uaguzi. Uwo muja uragura utewe na daimoni akatukuta aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Yungukiraga basebuja cyane n'ingemu. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiri njia ya wokovu. Uwo akurikira Paulo, natwe arasakuza ati, aba bantu n'abagaragu b'Imana isumba byose, kandi barababwira inzira y'agakiza. Akafanya hayo siku nyingi, iminsi myinshi agumya kubigenza cyo. Lakini Paulo akasikitika, akageuka, akamwambia yule pepo. Ariko Paulo abonye ko amurembeje, arahindukira abwira daimoni ati, na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo umtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo, muvemo. Amuvamo muri ako kanya. Amen. Huyu mama alikuwa ana mapepo ndani yake, majini. Uyu mugore yarafite imyuka mibi muri we, na mama huyu alikuwa ana majini yale kwa sababu ya faida ya watu fulani matajiri. Walikuwa hawezi kwenda kufanya shughuli zao kama hawakupigisha ramli au tabiri kwa huyo mama. Kandi icyamuteraga ubwo bukire nuko yatangaga ibyashara ku bantu b'abacuruza, akabaha ayo majini kugira ngo babashe gutera imbere mu byo bacuruza. Paulo na ndugu zake wakiwa wanahubiri injili sasa, hanyuma Paulo na bagenzi be barimo kubwiriza evanjili, pepo aliyokuwa ndani ya huyo dada, hanyuma umwuka mubi wari muri wo mugore yalijua ya kwamba hawa watu ni watumishi wa Mungu aliye juu. Bahise basobanukirwa yuko abo bantu ari abantu b'Imana isumba byose. Tena yanasema ndani yake kwamba
wanahubiri habari njema ya wokovu. kandi bavuga yuko babwiriza iby'agakiza. Kwa hiyo majini yanaelewa watu wa Mungu, amajini amenya abantu na b'Imana, yanajua mtu ambaye si wa Mungu. kandi yasobanukirwa abatari b'Imana. Biblia imesema pale alikuwa akitangaza habari hizo kila siku. Biblia yatubwiye yuko buri gihe yahoraga atangaza ayo makuru. Pamoja na hayo anatangaza habari hizo kwamba hawa watu ni watumishi wa Mungu, lakini Paulo alikasirika, alisikitika. Nubwo yabavugaga neza avuga ngo aba ni abakozi b'Imana, ariko Paulo we byaramurakaje. Alichokifanya Paulo, alikemea yule pepo aliyokuwa ndani ya yule dada na akaondoka. Icyo yakoze muri ako kanya Paulo yahise acyaha uwo mwuka wari muri uwo mugore, uwo mwuka urasohoka. Wengine, hilo la kwanza. La pili, walikuwepo watu waliyempinga Yesu. Ikindi hariho abantu batifuzaga kumenya Yesu. Wakati Yesu anahubiri injili, igihe Yesu yavugaga ubutumwa bwiza na mwisho au karibia kuuawa, ageze hafi yo gupfa, aliwauliza watu fulani walikuwa wako pembeni. Yabajije abantu runaka bari bamwegereye, akasema hivi, aravuga ati, ni nani anayenishuhudia ndani yenu, kati yenu, ya kwamba mimi nilifanya dhambi? Yarababajije, ese ninde hagati yanyu ushobora guhamya yuko ari icyaha nakoze? Wale watu wakasema, hatujawahi kusikia wala kukuona. Hanyuma abo bantu baramubwira ngo nitwigeze tukumva na nubwo twigeze tukubona. Kumbuka, wale hawana Roho Mtakatifu, hawajaokoka, wanamshuhudia Yesu kwamba huyu hajafanya dhambi yoyote. Wibuke yuko abo ngabo ni abantu batarakizwa, badafite umwuka wera, ariko nyamara barimo barahamya yuko Yesu atigeze akora icyaha. Huwa inafikia mahali hata adui yako anaweza kukutetea. Hari ahantu bijya bigera ndetse n'umwanzi wawe akaba yakuvuga neza. Umenielewa ndugu yangu? Ese wanyumvishije mwene data? Swali lingine alianza ilikuwa ni laje kuhusu Ramadhani. Hawa ndugu zetu wanafunga siku 30 za mwezi wa Ramadhani. Aba bene data bajya bafata amasengesho y'imisi 30 biyiriza. Na mimi nilizifunga hizo siku 30. Kandi nanjye iyo minsi rwose nanjye narayifashe. Siku zile nikiwa Saudia, nikiwa ninasoma ile kozi ya uongozi miaka 2. Igihe nari ndi mu Bwarabu niga ya myaka 2 y'ubuyobozi, tulikuwa tunapelekwa kwenye maeneo mbalimbali ya wafalme waliotangulia kuwepo katika nchi ile ya Saudia. Twajyaga tujyanwa mu mago y'abantu b'abami bakomeye babanjirije aho ngaho muri icyo gihugu. Na nilipata nafasi ya kutembelea sehemu nyingi, kwa sababu huwezi kupata PhD kama hujaandika kitabu. Kandi nahiriwe yo kugera ahantu henshi kuko ntushobora kubona iyo mpamyabumenyi ya PhD utarandika igitabo. Kwa hiyo wakati nafanya research yangu nilitembea sehemu nyingi pale Saudia. Igihe rero nari ndimo nandika icyo gitabo cyanjye nagenze ahantu henshi aho ngaho mu Bwarabu. Kwa nilifika mahali ambapo aliishi mtoto wa mfalme aliyeitwa Ramadhani. Nageze mu rugo rw'umwana w'umwami witwa Ramadhani aho yabaga. Wakaniambia mahali hapa ndipo alipokaa anakaa mtoto wa mfalme Ramadhani. Barambwira bati ahangaha ni umwana w'umwami witwa Ramadhani yabaga. Na kwenye mapango unakuta kuna historia yake. Kandi ku gipangu ahantu hose kubikuta ugasanga hariho amakuru ye y'amateka ye. Sasa yule Ramadhani alipoishi karibia ya kufa alisema maneno haya. Uwo Ramadhani rero mbere yuko apfa hari amagambo yavuze gutya. Alisema, qariba amutu fi hadha dunya walakin idha atama yaumu ash-shahr Ramadan fasumu. Alisema karibia ninakufa, lakini kwa kuwa mimi ni mtoto wa mfalme na ninaitwa Ramadhani, muwe mnafunga siku 30 za kunitukuza mimi, kuniadhimisha mimi. Noneho yaravuze ngo kuba ngewe umwana w'umwami ngiye gupfa kandi nkaba nitwa Ramadhani, mujye mufata iminsi 30 yo kwiyiriza munsengera ku Mana kugira ngo imbabarire. Kwa hiyo wanapofunga ndugu zetu wa Ramadhani ile, iyo bafata iyo minsi yo gusenga ya Ramadhani rero ni kumfungia Ramadhani, nukugira ngo biyirizire uwo ngo witwaga Ramadhani. Ndio maana hata huo mwezi unaitwa mwezi wa Ramadhani. Niyo mpamvu ndetse nuko kwezi kwitwa ukwezi kwa Ramadhani. Kama aposto angeweza kusema wakati nikifa fungeni siku 30, nasema kwa mfano,
Mu rugero nk'ubu intumwa wenda igiye gupfa ikavuga ngo mujye mufata iminsi 30 y'amasengesho, na hizo siku 30 ziitwe Apostle Paulo, kandi iyo minsi 30 yitwe Apotre Paul. na mkifanya hivyo mtakuwa mnanifungia mimi, kandi nimuzajya mubigenza gutyo ni njyewe muzajya mwiyirizira. alafu tushike agizo hilo, hanyuma dufate ako kamenyero. Kwa hiyo tunapofunga kwa sababu ameacha agizo, noneho twakwiriza kubera ko yadusigiye iryo tegeko, tunatekeleza agizo lake, tuba tubahiriza itegeko yadusigiye. Kwa hiyo unapoona wenzetu wajitabisha kwa siku 30 zile, wabona bene data barimo gufata iyo minsi 30 biyiriza, wanafunga kwa ajili ya kumfungia Ramadhani, baba bafunga kugira ngo basengere wa undi Ramadhani. Mwezi ule ungekuwa mwezi wa Mungu, ungeitwa Ashharullahi, yani mwezi wa Mungu. Iyo uko kwezi kuba ukwezi kw'Imana, ko kwiriza kubw'Imana ko ari kwitwa Ashaira, ukwezi kw'Imana. Mmenielewa mpendwa? Ese wanyumvishije mukundwa? Jambo la pili aliuliza kuhusu vyakula. Ijambo rya kabiri yari yabaje ibijyanye n'ibyo kurya. Ndugu zangu, tunaposema haya mambo tunasema ili tupone. Iyo tuvuga aya magambo n'ukuri tuba tuyavugira kugira ngo dukire. Kwa kweli lazima tuelewe. Biradukwiriye ko dusobanukirwa. Kuna sehemu mbili zinazofanyika katika ndugu zetu Waislamu. Hari ahantu habiri havugwa cyane cyane ibijyanye n'Abayisilamu. Sehemu ya kwanza ni ya kula chakula kilichoandaliwa wakati wa sherehe ya Waislamu. Icyambere ni kijyanye no kurya ibiryo byateguwe kuri wa munsi mukuru wabo. Wale waliobaki huku ndio wanaamriwa kuchinja na kula. Abo ngabo basigaye ino nibo baba bategetswe kubaga ndetse no kurya. Na wanachinja kwa majina ya miungu 99 inayosimamia Uislamu. Kandi iyo babaga mu kimbo cy'Imana 79 99 Imana 99. Unaona huwa wanakuwa na tasbihi mkononi, tasbihi inayofanana na ile ya ndugu zetu wa Katoliki. Iyo barimo kubaga rero baba bafite nk'ishapure nka ya indi y'Abakatolika. Tasbihi ile vile vifungu inatunani 99, maana yake ni miungu ya Kiislamu 99. Ayo mashapure yabo abara 99 arizo mana zabo 99. Kwa hiyo chakula kile kinachinjwa kwa majina ya miungu hiyo ya Kiislamu. Ibyo biryo cyangwa izo nyama zibagwa ku mazina y'izo mana 99. Kwa hiyo unapokula chakula kile umekula miungu 99 ya Kiislamu. Warya ibyo biryo rero uburiye ibiryo by'Imana 99. Jambo la pili linalofanyika, ikindi kintu cya kabiri kijya gikorwa, ni wakati ule Muislamu anapofariki. Nigiye Umwislamu yapfuye. Muislamu akifa ni lazima aoshwe mwili mzima, akamuliwe kinyesi kitoke. Na wakati kinakamuliwa kule chini kunakuwa na chombo kimekingwa, maji yale na kinyesi kile kinaingia ndani ya maji. Ikindi kijya gikorwa nigiye Umwislamu yapfuye, biba bisaba yuko bamukarabya hanyuma bakamukamura n'amazi munda, bateze ikintu kijyamo bya bintu bimusohokamo. Kwa hiyo huwa kunaandaliwa chakula kabla hawajaenda kuzika. Wanaweza kula chakula au kunywa chai au kutafuna mandazi, ama wanaweza wakala chakula wakishatoka kuzika. Birashoboka yuko mbere yo kujya guhamba bashobora kurya ibiryo cyangwa bakarya mandazi cyangwa bakanywa icyayi cyangwa bakabijya bagarutse bavuye guhamba. Sasa kile chakula wanachokula, yale maji yanachotwa kidogo, yanakwenda kuungwa ndani ya chakula kile. Nukuvuga ngo muri bya biryo baba bari buteke uwo munsi byo kurya, bafata kuri ya mazi make bakagenda bakayavanga muri bya biryo. Lakini hiyo inakuwa ni confidential, ni siri. Ariko ibyo ngibyo ni ibanga rwose, nta muntu numwe wabimenya. Wanaopaswa kujua kati ya watu waliofika pale ni wawili, shekhe wa sehemu hiyo na kiongozi mmoja wa familia, mkuu wa familia. Abantu babiri gusa nibo baba bagomba kubimenya, ni shehe mukuru wako gace ndetse n'umuntu mukuru wo mu muryango wo muntu wapfuye. Kwa sababu Qur'ani inasema almuslim akhu almuslim hata idha mata ahu almuslim. Muislamu ndugu yake. Tusikilizane kidogo. Reka twumvikane gatoya. Tusikilizane kidogo. Reka twumvikane gatoya. Inasemezeka hivi, Muislamu ndugu yake ni Muislamu hata anapokuwa amekufa. Hakuna cha kuwatenganisha katika Uislamu.
ni ukuvuga ngo ku mwisilamu we mwene se cyangwa se uwo bavukana niyo yaba yamaze gupfa nta kintu na kimwe gishobora kubatandukanya nk'umwisilamu. Kwa hiyo Mkristo hatukatazwi kwenda kwenye mazishi ya Waislamu, lakini ni vizuri kujihadhari na chakula kinachoandaliwa eneo hilo. Ni ukuvuga ngo twebwe nk'abakristo ntago byatubuza kujya mu biriyo, ariko tugomba kwirinda ibyo byo kurya, na ikiwezekana hata chakula usile. na byanashoboka rwose nugira icyo uhafata. Kama unaweza kula uchafu wa namna hii, niba ushobora kurya umwanda wako kagene, hakuna sababu ya kula chakula chao. nta mpamvu yo kurya ibyo biryo byabo. Shiriki mambo yao, kuzika na nini, ukimaliza ondoka zako. Ushobora kujyayo ukabatabara nk'abantu bapfushije cyangwa ukajya mu minsi mikuru yabo, ariko nurya ibiryo byabo warangiza ukitahira. Na kama kuna mtu ambaye amekwisha kula chakula eneo hilo, unaweza kufanyiwa maombi rasmi na aposto au na mtumishi wa Mungu yoyote ili kukusafisha, kuvunja vile vitu. Niba rero hagati yacu hari abantu baba baramaze kurya bene ibyo biryo, bashobora gusengerwa isengesho ryo kubohora, bakarikorerwa n'intumwa Paul cyangwa n'abandi bakozi b'Imana. I'm going to speak in English. Am I allowed? Can I speak in English? Nitasema Can I kwa ask my Kiingereza. questions in English? I'm a former Muslim. Kera nahoze ndi umuyisilamu, I left Islam 8 years ago. navuye mu bisilamu hashize imyaka 8. Ese ko Yesu yaramaze kukubonekera no kukuganiriza, ni kubera iki utahise umwakira ngo umwizere uhinduke, urinda utegereza kugeza ugiye ubaye umushehe, ubaye n'umurozi mukuru? That's the first question. Icyo nicyo kibazo cya mbere. The second question, Muslims used to pray facing Jerusalem. Ikindi kibazo cya kabiri, abayisilamu basenga berekeje i Yerusalemu. They used to. Kera basengeraga berekeje i Yerusalemu. One time they changed and started facing Makkah. Hanyuma igihe runaka baza kubihindura bakajya bareba noneho i Maka. Today they say that the Al-Kaaba has got some powers. Did Al-Kaaba exist that time of when they were facing Jerusalem, or it came much later? Muri iki gihe rero baravuga ngo Al-Kaaba yahawe izindi mbaraga cyangwa ubundi bushobozi. Ese kuva kera iyo Al-Kaaba yari iriho cyangwa se yahinduye aho yabaga muri iki gihe cya none? My third question is about the book which was written by Salman Rushdie in England. Ikindi kibazo mfite ni igitabo cyanditswe n'umuntu wo mu Bwongereza. He called that book Satanic Verses. Icyo gitabo yakise ngo ni mirongo ya Satani yo muri Korani. Korani ni mirongo ya Satani. Now I want to ask, he was even talking about the women of Prophet Muhammad to be prostitutes. Ndetse yavuze muri icyo gitabo yuko umufasha wa Muhammad yari indaya. Abafasha bose kwari. Abafasha be bose ari indaya. He was quoting when Aisha was at the front line with his husband. One time they left Aisha behind. Then she joined them later on horseback with a young man. To the extent that they thought Aisha stayed behind with that man because of fornication. Icyo gihe muri icyo gitabo bivuga yuko ngo rimwe bari ku rugamba yabashije gusiga umufasha we witwaga Aisha musigi inyuma ku rugamba, uwo Aisha asigara inyuma bivugwa yuko agiye gusambana n'abandi bagabo inyuma. How is it true? Thank you. Ese ukuri kw'ibyo byose ni ukuhe? Tuanze pale aliposema kwamba wakati ule Yesu ananisaidia kule Libya kwenye masomo yangu na nini, ilikuwaje sasa nisimfuate na kumwamini wakati ule lakini nikaendelea tu, ilikuwa kuwaje? Ndio swali lake la kwanza, si ndio? Ikibazo cye cya mbere rero yari yavuze ngo ese ni kubera iki nabashije gukomeza maze no guhura n'umwami Yesu nkakomeza kwiga ibyo ngibyo by'abayisilamu.
Kuna neno moja kwenye Qur'ani linasema ajahilu yamutu kabla mautihi, mjinga anakufa kabla ya kifo chake. Hari ijambo ryanditse muri Korani rivuga ngo umupfapfa apfa kugeza ku rupfu rwe. Umupfapfa apfa mbere y'urupfu rwe. Biblia nayo inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kandi Biblia nayo ikatubwira ngo ubwoko bwanjye burimbuwe no kutamenya. Mimi niseme wazi kwamba ulikuwa ni mpango wa Mungu niweze kuendelea na kujua mambo mengi katika Uislamu, ili ujuzi ule ambao Mungu atakuwa amenipa kupitia Uislamu niweze kuwasaidia watu wengine. Mu byukuri mvugishije ukuri byari umugambi w'Imana kugira ngo ngewe mbashe gukomeza menye byinshi bijyanye n'abayisilamu, kugira ngo ubwo bwenge nzaba nasobanukiwe buzame gufasha abandi b'abayisilamu. Kama wakati ule Yesu alivyoniambia kwamba niwasaidie ndugu zangu Waislamu, kuwatoa katika Uislamu kuwaingiza katika nuru ambaye ni yeye mwenyewe Yesu. Igihe rero Yesu yansanze akambwira ngo nifashe bene data b'abayisilamu mbavane muri uwo mwijima mbazane mu mucyo ari we Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu anaweza kuruhusu ufanye kitu fulani kwa faida au kwa walengwa fulani. Imana rero ishobora kukwemera yuko ukora ikintu runaka kubw'umugambi wayo cyangwa se kubw'inyungu runaka igutegerezaho. Kwa hiyo kusoma kwangu kulinisaidia ama kunanisaidia ninapomwambia Muislamu habari za Yesu, ninamuonyesha kwenye kitabu chake. Uko kwiga kwanjye rero kujya kumfasha kuko iyo ngiye kubwiriza umwisilamu ndamusomera mu gitabo cye nkabimusobanurira neza mbizi. Kama ningekuwa na elimu kidogo, hakuna mtu katika Waislamu angeweza kunisikiliza. Iyo ngira amashuri make cyangwa na busobanuro bwinshi mfite na mwisilamu numwe wari kubasha kunyumva. Kwa hiyo kwa karne hii ya 21 watu wanatakiwa wawe watu wanaojua mambo. Muri iki kinyejana cyacu cya 21 kiradusaba ngo tuba abantu bazi ubwenge bazi ubumenyi bafite ibintu byinshi bazi. Na mimi nashukuru kwa sababu Mkristo wa karne hii 21 lazima ujue haya, kwa sababu tunakokwenda tunakutana na watu wa jinsi hiyo. Kwa lazima uwe na mambo ya kumwambia Muislamu kwamba Qur'ani yako imesema hivi kuhusu Yesu. Kwa hata kama asiamini, lakini ujumbe utakuwa umefika. Niyo mpamvu rero bidusaba nkatwa abakristo bo muri iki kinyejana kuba tuzi ubu bumenyi tukaba tubusobanukiwe, kuko aho turimo kujya imbere tuzajya duhura nabo bantu, noneho bizajya bidusaba ko tubabwira ibintu bijyanye n'igitabo cyabo, yewe nubwo atabyemera ariko ubutumwa buzaba bwatanzwe. Swali la pili ndugu yangu ameuliza kuhusu aya za kishetani. Okay. Ikibazo cya kabiri yari yabajije na ahantu basenga berekeje, kera berekezaga i Yerusalemu ubu bakaba berekeza i Maka. Haya wa mambo yanasema min al-awwali ahla al-yahudiya kana nuabudu ila Sulaimani, wakati wa kwanza walikuwa wanaabudu wakielekea Yerusalemu. Walakini idha jaa Muhammadi, lakini Muhammad alipokuja fajaa wa qala hadha, aliwaambia hivi, Allahuna, Mungu wetu, yubhathu fil makia, yeye ni Mungu anayeishi Maka, walidhalika anabahathu ilaiha bil makia. Kwa ni lazima tuabudu misikiti yote ielekezwe Maka. Unaona sasa jinsi ilivyo, Mungu wa Waislamu yeye anaishi Maka. Mungu huyo aliitwa Allahu Akbar. Sasa hapa Bujumbura, hapa Kigali, Mungu wa Waislamu hayupo, na misikiti inayojengwa inajengwa kuelekezwa Maka ambako Mungu ndiko aliko. Kwa hiyo unakuja kuona imani ya Kiislamu na imani ya Kikristo ni vitu vili tofauti. Mungu wetu sisi yuko kila mahali. Jina la Bwana libarikiwe. Nukuvuga ngo bari baratangiye basenga berekeza i Yerusalemu, hanyuma Muhammad araza aba itegeko yuko ngo Imana yabo ubungubu ituye i Maka, ko bagomba kujya basenga Imana berekeje i Maka. Kandi mu byukuri murabona yuko kwizera kwabo no kw'abakristo kuratandukanye. Niba Imana y'Abayisilamu ibi Maka, kandi twebwe tuzi yuko Imana yacu ibera hose icyarimwe kandi iba hose, nukuvuga ni ibintu bibiri bitandukanye bihabanye. Umenielewa ndugu yangu? Ese wanyumvishije mwene data? Urakoze cyane. Yes. Sura aya za kishetani. Imirongo
y'amadaimoni cyangwa ya Satani. Suleiman Rushdi wale Warabu walimuonea. Uwo Suleiman Rushdi Abarabu baramuboneranye. Na miongoni mwa watu waliomchukia Suleiman Rushdi alikuwemo mtu mmoja anaitwa Ayatollah Khomeini. No mu bantu bamwe bari bamwanze hari harimo no Ayatollah Khomeini. Yeye huyu ni rais wa Irani. Uyu munsi niwe mukuru w'igihugu wa Irani. Yeye huyo ni rais wa Irani. Ubu ngubu ni umukuru w'igihugu wa Irani. Sasa huyu Ayatollah Khomeini aliposikia habari hizo kwamba Suleiman Rushdi ameeleza ndani ya Qur'ani kuna aya za kishetani, uyu nguyu Ayatollah Khomeini amaze kumva yuko uyu nguyu yanditse iyo mirongo ya Satani iba muri Qur'ani, alikasirika. Yararakaye, lakini kasirika yake haikuwa ya maana. Ariko uburakari bwe nta shingiro bwari bufite. Katika Qur'ani kuna mistari mingi ambayo majini walisema na yakaandikwa ndani ya Qur'ani. Muri Qur'ani harimo imirongo myinshi amajini yavuze kandi byandikwa muri Qur'ani. Na ndani ya Qur'ani kuna kitabu rasmi kinaitwa kitabu cha majini. Harimo n'igitabo kitwa rasmini, ni nacyo gitabo cy'amajini muri Qur'ani. Kwa hiyo yule ndugu kusema kwamba ndani ya Qur'ani kuna aya za kishetani hajakosea. Kandi uwo mugabo kuba yaravuze yuko muri Qur'ani harimo imirongo ya Satani nago yabeshe. Na tumekuwa tukiwaeleza watu waje tusome, wale wanaojua wanakwepa, wanakimbia. Kandi iyo duhamagaye abantu bashaka kubiburanya iyo babizi baratoroka nibaze ngo tubisobe. Aya ya kwanza katika surati al-Jini inasema hivi. Umurongo wa mbere muri icyo gitabo cy'amajini uravuga gutya. Majini wanasema qul uhiya ilaya ana ustama nafaru min al-jinni faqalu inna samina qur'anu ajaba. Majini wanasema Muhammadi alipotufikia sisi majini tukasema hakika tumesikia mwongozo kutoka kwa Muhammad. Amajini arivugira ubwayo ngo Muhammad yarabagendereye kandi bavuga yuko bumvishije Muhammad ari cyo ababwira. Pia majini wanasema katika aya ya 14 wanasema wa ana minal muslimuna wa minal qistuna faman aslama faulaika tahala rashada. Basi miongoni mwetu sisi kundi kubwa la majini tuliamua kusilimu, na Muhammad akatuambia miili ya Waislamu ndiyo nyumba yenu, misikiti ya Waislamu ndiyo nyumba zenu, na nyumba za Waislamu ndiyo nyumba zenu. Aho ngaho bikongera bikavuga ngo twaremeje twebwe nk'abayisilamu yuko amazu yanyu niyo mazu y'amajini, imisigiti niyo amago y'amajini, kandi n'imibiri y'abayisilamu ko twemeje kuyisilamura niyo mibiri y'amajini. Majini wanasema hivi, amajini akavuga cya la nufariqu min al-islamia, hakuna anayeweza kututofautisha au kututenganisha sisi majini na Waislamu. Amajini akomeza avuga ngo nta kintu na kimwe cyadutandukanya twebwe amajini ndetse n'abayisilamu. Unaona majini wamepata nafasi kubwa ya kuzungumza mambo na yale majini, maneno yaliyosemwa na majini yakawekwa ndani ya kitabu. Urabona yuko amajini yahawe uruhare runini kandi n'amagambo yabo ahabwa agaciro ashirwa muri iki gitabo. Mbaya sana sasa Muhammad akayasilimisha majini, akayaruhusu yaswali msikitini. Ikirenzi ibyo ngibyo rero gikomeye, Muhammad yemerera yuko amajini nayo azajya agasengera mu misigiti. Kwa hiyo unapokuwa Muislamu hakuna njia ya kukwepa majini. Nukuvuga ngo iyo uri Muislamu nta nzira nimwe uba ufite yo kubahunga abo bajini. Hata usiwe Muislamu wa kuswali msikitini, lakini ndani ya nyumba yako au ndani ya nyumba yake jini lazima awemo. Nukuvuga niyo aba uri Muislamu utajya gusengera mu musigiti, nukuvuga ngo mu rugo rwawe birakwiriye yuko ijini rihaba rikahatura. Na hata ndani ya mwili wako ni sharti jini awemo, kwa sababu ndiyo nyumba yake. Kandi ndetse no mu mubiri wawe ijini rigomba kuhatura kuko niwo mubiri we kandi nibwo buturo bwaryo. Muhammad yemerera yuko amajini nayo azajya agasengera mu misigiti. Kwa hiyo unapokuwa Muislamu hakuna njia ya kukwepa majini. Nukuvuga ngo iyo uri Muislamu nta nzira nimwe uba ufite yo kubahunga abo bajini. Hata usiwe Muislamu wa kuswali msikitini, lakini ndani ya nyumba yako au ndani ya nyumba yake jini lazima awemo. Nukuvuga niyo aba uri Muislamu utajya gusengera mu musigiti, nukuvuga ngo mu rugo rwawe birakwiriye yuko ijini rihaba rikahatura. Na hata ndani ya mwili wako
ni sharti jini awemo kwa sababu ndiyo nyumba yake. kandi ndetse no mu mubiri wawe ijini rigomba kuhatura kuko niwo mubiri we kandi nibwo buturo bwaryo. Juzi ile nilisema hakuna Uislamu kama hakuna majini. Ejo bundi narababwiye ngo ntabwo Islamu bushobora kubaho hatari wa majini. Biblia inasema hamjui kama miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Biblia iratubwira ngo ntago muzi yuko imibiri yanyu ari ingoro y'Umwuka Wera. Kwa hiyo kama hakuna Roho Mtakatifu, hauna Roho Mtakatifu, Ukristo wako utakuwa wa shida sana. Nukuvuga ngo uri umukristo udafite Umwuka Wera, ubukristo bwawe buzaba bupfuye. Umeelewa ndugu yangu? Ese wanyumvishije mwene data? Okay, reka abandi mubaye benshi. Hari babandi twumvikana. Noneho ubuzibaye saa sita. Tusikilizane kidogo, hivi zimekuwa saa 6. Mwese ko mutabe. Turaza kugabanya ikibazo mwebwe muraza ukazana ibibazo 4 5. Shida ni moja, munaleta maswali, munaleta 2 3 4. Kugira ngo rero umuntu asubize ibibazo daboro 3 byonyine. Kusema mtu azungumzie kuhusu maswala 3 kama 4. Reka duhe uyu mama. Acha tumpatie huyu mama. Wino. Kaduhe Andre nawe. Na papa Andre. Alfani warabashije shuri. Alfani jana uliuliza. Reka wazamushatse ukamugaririza. Byaba byiza Alfani. Ambo nawe ngwino. Mukabyara. Mufite bingahe? Muna maswala ngapi? Kaduhuri bari aba mama bombi bari hariya. Wale wa mama wawili wenye wako huko nyuma. Nawe muri kumwe. Abandi mumuwe mutuje mu izina rya Yesu. Wengine mutulie katika jina la Yesu. Umukristo agengwa n'Umwuka Wera. Tena Mkristo anatembelewa na Roho Mtakatifu. Ndatekereza ko mutababara ni mubabara muramugenzwe n'iki. Mutauzika sababu muna Roho Mtakatifu wa furaha. Umwuka Wera aratuje. Roho Mtakatifu awatulize. Yesu ashimwe. Bwana asifiwe. Nitwa Happiness. Jina langu Happiness. Mara ya kwanza ulituambia kuhusu kufunga kwa Waislamu mwezi Ramadhani siku 30. Ulituambia kama watubwiye yuko abayisilamu bajye bafunga iminsi 30. Baada ya siku 30 kuna siku nyingine 6. Nyuma hiyo minsi 30 habaho yindi minsi 6. Zile siku 6 ni za nini? Iyo minsi 6 yabari yiki? Swali lingine, ikindi kibazo, kwa nini wanawake hawaruhusiwi kwenda mazishini? Ni kubera iki abagore batajya bajya guhamba? Swali la 3, kibazo cha 3, juzi ulituambia kwamba ulipokwenda kuzini kwa wanawake wa watu ulikuwa unazaa, kuna sehemu ulizaa watoto. Au watoto ni wangapi? Je, au watoto wanakujua kama wewe ni baba yao? Je, au watoto unaishi nao au walibaki kwa mama zao? Ejo bundi utubwira yuko igihe wakoraga iby'uburozi ukajya gusambanya abagore babandi wabyaye abana. Ese abo bana ni bangahe? Ese abo bana babana nande? Ese abo bana bazikurise? Ese abo bana mubana nabo? Mambo mazito hayo. Ibi birakomeye noneho. Asante dada kwa maswali mazuri. Urakoze cyane mushiki wacu kubw'ibibazo byiza. Baada ya Ramadhani kuna siku zinaitwa 6 min Shawali. Siku 6 baada ya kumaliza Ramadhani. Nyuma y'imisi 30 ya Ramadhani habaho yindi minsi 6 yo guherekeza igifungo. Siku zile zilitayarishwa special kwa wanawake. Iyo minsi yateganyijwe kubw'umwihariko w'abagore. Kwa sababu inaeleweka kila baada ya mwezi mwanamke lazima aingie katika siku zake. Kuko umugore iyo hashize ukwezi yinjira mu mihango ye. Kwa hiyo iliwekwa ile kwamba kama katika mwezi ule wa Ramadhani ilimtokea siku yake kuingia, ni lazima katika zile siku 6 sasa yeye afunge ili kutimiza siku za Ramadhani kamili. Nukugira ngo uwo mugore niba hagati aho ngaho muri cyo gifungo yagiye mu mihango, nukugira ngo abashe kwishura ya minsi yavuye mu gifungo. Jambo la pili,
ikindi kintu cya kabiri, Waislamu wameruhusiwa akiwa safarini ama akiwa ni mgonjwa katika mwezi wa Ramadhani ameruhusiwa ale. kandi abayisilamu bemerewe yuko iyo ari mu rugendo cyangwa se yarwaye muri icyo gifungo yemerewe kurya agafungura muri iyo minsi. Inasema waman kana mariba au ala safar faidata min ayamil ukhra, kama mtu yuko safarini au ni mgonjwa basi ale katika mwezi huo. Lakini katika zile siku 6 wakati wanawake wanafunga siku zao, na wewe uliyekula mwezi wa Ramadhani ukiwa unaumwa ama uko safarini, uzilipe katika hizo siku 6. Nukugira ngo nawe w'umugabo mu gihe wenda wari uri mu rugendo muri uko kwezi cyangwa se wararwaye muri uko kwezi, ubashe kwishura iminsi waba warariye mu gihe abagore barimo kwishura iminsi babayemo mu mihango yabo. Sawa dada? Ese turumvikanye? Wanawake kwa nini hawaendi kuzika? Ni impamvu yihe abagore batajya bajya guhamba? Mtu anapokufa nyumbani wote wanakusanyika hapo, lakini maiti anapopelekwa kaburini wanawake wanabaki. Iyo umuntu yitabye Imana abantu bose baterana aho ngaho mu rugo, ariko umurambo waterurwa ujyanye ku irimbi abagore bagasigara aho ngaho. Ni lile kwamba maiti wa Kiislamu anakuwa amesafishwa mwili, ameoshwa mwili, ametawadhishwa mwili, kwa hiyo mwili ule unakuwa ni safi. Ni impamvu yuko uwo murambo uwo Mwisilamu uba witabye Imana uba wakarabijwe, uba mbese wejejwe, uba ufite isuku. Maana wao ni wana mambo ya mwilini, ni watu wa mwilini, kuko bo bakorera mu mubiri na abantu b'abanyamubiri. Kwa hiyo mama anapokuwepo pale msibani, iyo umumama rero ahagaze aho ngaho bagiye guhamba, anapokuwepo pale msibani, iyo ari aho ngaho bahambira kurimbi, ni vigumu kumuuliza kila mwanamke kwamba je, leo upo katika siku zako ama uko safi? Biba bigoye rero kugira ngo umubaze ese wa mugore waba uri mu mihango cyangwa umeze neza. Sasa kwa sababu maiti yule ameoshwa mwili, wanawakatalia wanawake wasiende mazishini kwa sababu watachafua ule mwili wa marehemu asichafuke. Icyo gihe rero kubera ko biba byitwa yuko uwo mubiri uba warangije kwezwa, babuza abagore kugira ngo bawegere kugira ngo batawanduza. Mambo ya kushangaza sana. Ni ibintu biteye ubwoba cyane. Cha msingi ni kwamba Mungu awahurumie na waokoke. Icyingenzi nuko Imana yabababarira bagakizwa. Swali la 3 aliuliza wale watoto niliowazaa. Ikibazo cya 3 yabaje babana nabyaye wako wapi? Wako kwangu ama wako kule kwa mama zao au namna gani? Ese bari hehe? Ese baba bari wanje cyangwa baracyari kumwe na ba mama bababyaye? Na ni wangapi? Kandi ni bangahe? Hii ni private ile. Wanakujua kama uko baba yake? Wanakujua kama uko baba yao? Unajua ukizaa mtoto kwa Muislamu, yule mtoto inakuwa ni zawadi yake. Urabizi mu Bayisilamu iyo ubyaye umwana aba ari impano kuri we. Kwa hiyo kama yeye mwenyewe mtoto anaweza akafanya jibidi yake akamtafuta baba yake, hicho ni kitu kingine. Kugira ngo rero uwo mwana abashe gutera intambwe nanone agiye gushakisha se, icyo ni ikindi kintu. Lakini mimi kwa wale wote ambao kusema ukweli nilizini nao, nilikwenda kuomba msamaha kwa waume zao. Mu byukuri mvugishije ukuri abo bose nasambanyije abagore, nagiye gusaba imbabazi abagabo babo na walinisamehe kandi barambabariye. Sasa watoto wale wako huko kandi abo bana baracyari yongiye kuri abo bagabo bababyaye. Nimekuwa namuomba Mungu anisaidie, kandi njya nsaba Imana kugira ngo izamfashe, na nimekuwa nafanya hivyo, kandi najyaga mbigenza gutyo. Napokutana na mmoja wa wale watoto niliyewazaa, iyo muye n'umwe muri abo bana nabyaye, kwanza nawakaribisha nyumbani waje nilipo, ndabakira mu rugo nkabatumira bakaza mari, na nilicho nacho naweza kumsaidia kidogo, kandi icyo mfite mbasha kubafasha. Kwa wapo wengine ambao wamekuwa na uhusiano mzuri na mimi, hari abandi dufitanye ubusabane bwiza hata kama hawaishi kwangu, nubwo baba batabi wanje mu rugo, lakini hawana kizuizi cha kufika kwangu, ariko nta kintu na kimwe cyababuza kuzi wanje. Sasa ni wangapi? Ngo ni bangahe rero? Ni wengi sana. Ni benshi cyane. Sawa dada Ese uranezerewe?
Asante, naitwa Kimenyi Christine. Nitwa Kimenyi Justine. Na maswali hapa mengi, lakini nadhani labda jibu litakuwa kama limoja au mawili. Mfite ibibazo byinshi ariko ngira ngo igisubizo kiraza kuba kimwe cyangwa bibiri. La kwanza, shehe ana uwezo wa kumtendea mtu mabaya. Mfano, anaweza kumwambia mtu takuendea kwenye shirki, au takusomea dua uungulie katikati ya barabara. She abafite ubushobozi bwo kugirira umuntu nabi akaba yamubwira ngo ndakugirira shiriki cyangwa ndagusomera idua kugira ngo uhire hagati mu muhanda. Swali la pili, mtu anayesikia ubani halafu kichwa kinauma. Nasikiaga wanasema kama mtu huo anakuwa na majini. Ni ukweli au ni uongo? Iyo umuntu yumva umuhumuro wa bya bintu batwika bya ubani umutwe ukamurya, abantu bakunda kuvuga yuko uwo muntu aba afite amajini. Ese nibyo cyangwa sibyo? Tungeye tuswali two katika lugha ya Kinyarwanda. Hari igihe ngewe by'umwihariko bajyaga banterereza umutwe. Kuna wakati mmoja walikuwa wakanitumania kuluma kichwa. Umutwe ukandya cyane nkumva ngiye gupfa. Kichwa inaniuma sana, nasikia nataka kufa. Icyo gihe ngewe narabimenyaga nkamenya koko uwo mutwe ndwaye atari umutwe usanzwe. Kubera iki? Kubera yuko hari igihe icyo gihe naramenyaga ko ari n'umugabo wanjye unkorera nk'ibyo ngibyo, wenda wasangaga dufite nk'utubazo mu rugo. Hanyuma uwo mutwe awuntereza nkumva umutwe umfashe denku, nkababara cyane. Noneho wenda akaba yaza nko mu rugo tukavugana, wenda yagenda yamara kuvana kirenge nkumva umutwe urakize, nkumva mbaye muzima. Nilikuwa nikaumwa kichwa sana kabisa, nasikia nataka kufa, na mara nyingi nilikuwa nikitambua kama saa zingine ni mume wangu ananileta hiyo kuumwa kichwa, lakini akakuja tukazungumza na akaenda na kichwa inapona. Hanyuma icyo nashaka kumenya eske noneho icyo gihe nk'umutwe nk'uyu ufashe nk'umuntu muri experience ukuntu uwo mutwe ugenda ukurya ukabuzi ko aroba guterereje, ngewe nyere kurwara umutwe nabigenza, hari ububasha mfite ku buryo nabigenzamo nkaba nasaba wenda wa mutwe ugakira, cyangwa se wa muntu wawunterereje ni uba ufite ububasha kugira ngo wa mutwe undekure. Noneho nkabaza nti na majini yaba yakoresheje, nimba ari amajini se ayo majini nayitwa gute? Sasa swali langu linauliza hivi, nikishajua kama nimeugua hiyo kichwa na nimetambua mwenye ametuma na ugonjwa hiyo kichwa, na kama mara nyingi ni yeye ndio anakuwa iko na uwezo ya kutuma mimi napona, ama na mimi naweza nikafanya mambo fulani kusema nipone, na naweza nikafanya namna gani kusema ni jue tena kama ni majini anatumia, ni majini anaitwa gani? Akandi kagatatu, numvise musobanura ko Muhammad yaba ari Imana, donc abayisilamu bamusenga nk'Imana. Nabazaga nti njewe ko narinzi ko bamusenga, ntago basenga Muhammad, kuko barakubwira ati Muhammad ntabwo ari Imana, bo bamwemera nk'intumwa, kubera yuko bo baranavuga ati ntacyo wasaba Muhammad ni umuntu nkanjye. Ariko Waislamu wanasema ya kwamba Muhammad haiko Mungu, tena mwenye wanaomba ni Mungu, tena wanajua kama wakati wanaomba wanakuwa wiko wanaomba Mungu, na Muhammad ni mtume peke yake, sio Mungu. Icyo gihe nkaba mbese nasabaga ko basobanurira neza, ntago nabyumvishe neza. Akandi kanyuma, naomba munifasirie sababu sikusikia vizuri. Akandi kanyuma, iyo mbonye abayisilamu ukuntu ndibaza nti eske mu bayisilamu nta muntu uzajya mu ijuru, kubera ko mbona wenda nanje narindi umuyisilamu, donc namubaye kubera umugabo nararongoye mitambo umuyisilamu. Mbona ukuntu mbega bitanga nk'ibyo numvise hano, cyakora byarandenze jewe, nimba réellement ari ibyo ngibyo, ngiye numvaga ntashobora kugenda ngo mbwirize umuyisilamu. Ariko nimba réellement biriya binari byo, bakristu birarenze dutabara abayisilamu, kubera yuko kwa ukweli vile tumesikia hii mafundisho, na mimi nilikuwa Muislamu sababu ya ndoa. Mbele sikuwa Muislamu, lakini kabla ya ndoa nikageuka nikakuwa Muislamu. Lakini kama hiyo umetufundisha ni ukweli, kwa ukweli tatubidi sisi wa Kristo tuwaombee sana waokoke.
rero nkabaza nti kuri bari abayisilamu basenga nta n'umwe uzajya mu ijuru koko? Na ingine ulizo nauliza, kweli wale Waislamu wote wanaomba namna hivyo, hakuna hata mmoja mwenye ataenda mbinguni? Ese mwaba mumaze imyaka ingahe mwararokotse? Murakoze Na cyane. ingine ya mwisho, mnamaliza miaka ngapi mnaokoka? Labda nitakusaidia kwa maswali. Ameuliza ya kwanza ya kwamba shehe ana nguvu na wakati anafanya hiyo dua naweza kukutendea kitu chochote kibaya kwa njia. Sawa. Sawa. Ngoja nijibu halafu la pili utanifuata. Ndio. Naomba nizungumze yale niliyoyafanya mimi mwenyewe kama shehe. Reka nsobanure neza bya bindi jewe nikore ubwanjye nka shehe. Nisizungumze habari za shehe mwingine yoyote wa hapa Kigali, niseme ya kwangu. Simvuga ibyundi mushehe wa hano Kigali, reka mvuga ibyanjye. Ili uwe shehe lazima uwe mchawi. Kugira ngo ube shehe ugomba kuba umurozi. Kuna ushehe wa aina mbili. Hari ubushehe bw'uburyo bubiri. Kuna shehe wa kuchaguliwa hata kama hana elimu anakuwa shehe akichaguliwa. Hari ubushehe bwo kuba watorwa gusa nubwo waba utarize ugatorwa gusa ukaba umushehe. Lakini kuna shehe aliyesomea kuwa shehe. Ariko hari n'ubundi bushehe bwo kwigira ukaba umushehe kubw'amashuri. Na ukaingia shule ukasoma ukapewa vyeti ukawa shehe. Ukinjira mu mashuri ukiga ugahabwa impamyabumenyi ukahinduka umushehe. Kwa hiyo shehe msomi lazima awe mchawi. Nukuvuga wa mushehe uba warabyigiye agomba kuba umurozi. Lazima awe na elimu inaitwa elimu falaki. Agomba kuba afite amashuri yize yitwa elimu falaki. Elimu falaki ile ikufanye kuogopwa ama kuheshimiwa. Iryo somo rya elimu falaki riba rituma abantu bagutinya cyangwa se bakubaha. Kwa mfano uwe na uwezo wa kusema wewe fulani umenifanyia kitu fulani, kesho saa 2 ama saa 3 utakuwa hauko duniani. Nk'urugero ukaba wabwira umuntu wowe kanaka wankoreye ibintu runaka, ejo saa 2 ibintu nibi biraza kukubaho. Na yale uliyosema kweli yatokee. Kandi ibyo byose yatuye bikakubaho. Kwa mfano siku moja kijana mmoja, nk'urugero umunsi umwe umusore umwe, mimi nilipaki gari kwa jirani nikiwa Muislamu Kigoma. Naparitse imodoka yanjye ku muturanyi Kigoma. Kijana mmoja akatupa jiwe kwenye gari langu kwa makusudi. Umusore umwaza airitera ibuye abishaka. Walie muona wakaja kuniambia. Abamubonye baza barabimbwira. Wakanambia mtoto wa mzee Mohamedi ametupia gari lako jiwe na kioo kimevunjika. Barambwira bati umusore w'umwana wa Mohamedi yajugunye ibuye kandi kirahure cy'imodoka yawe cyamenetse. Kwa hiyo nilimfuata akakataa kwamba sio mimi. Nagiye kubimubaza arihakana. Sasa nikamwambia nono ndamubwira, leo ni saa 4 umefanya tendo hilo. Uyu munsi ni saa 4 wakoze ibingibi. Lakini umekataa kamba hukufanya. Kandi urabihakanye kutabikoze. Kesho saa 4 hautakuwa hai kwa masaa yale uliyofanya kitendo hicho kwenye gari yangu. Ejo saa 4 z'amanywa ntabwo uzaba ukiriho niba ari wowe mu by'ukuri wakoze icyo kintu ku modoka yanjye. Akaniambia nende ufanye chochote hunibabaishi. Arambwira ati genda ukora ibyo ushaka nacyo unkangaho. Kwa sababu baba yake na yeye hapo Kigoma ni mchawi. Kuko ise umubyara nawe yari umurozi aho ngaho Kigoma. Basi mimi nikamfuata baba yake. Hanyuma ndagenda njya kureba se. Nikamwambia mtoto wako amevunja kioo changu. Mbwira se umwana wawe yameneye ikirahure cy'imodoka. Naomba kwa usalama wake mnunue kioo changu muweke kabla ya kesho saa 4. Ndabasaba niba mwifuza amahoro nanjye mugura ikirahure cyanjye mugisubize mu modoka yanjye mbere ya saa 4 y'ejo. Baba yake akasema sawa. Ise ahita avuga ngo yego. Nikasubiri mpaka saa 2 kesho walikuwa hawajafanya chochote. Ndategereza kugeza ejo saa 2 na kintu na kimwe bari bagakoze. Kwa hiyo ilipofika saa 3 nikamuita jini anaitwa Katala. Hanyuma bibaye saa 3 mamagara ijini ryitwa Katala. Nikamwambia wewe jini Katala nenda kwa mtoto wake na mzee Mohamedi. Ndamubwira wowe jini Katala genda ku mwana wa mzee Mohamedi. Jina lake alikuwa anaitwa Ali. Yitwaga Ali. Umkute mahali popote alipo. Umusange ahantu hose ari. Ingiza sindano hii kwenye roho yake. Winjize uru rushinge mu mutima we. Na asikie kwamba kweli hali yake ni mbaya saa hiyo. Hanyuma ahite yumva neza ko amerewe nabi mu mubiri we. Lakini usimuue kwanza, ukandamize kwanza halafu toe.
ariko nuhita umwica ubanze umubabaze cyane wongere ukuremo. Kama yuko njiani atakwenda nyumbani, Niba ari mu nzira araza gutaha mu rugo, alafu atamwambia baba yake hali ilivyo. hanyuma arahita abwira se uburyo amerewe. Ikifika saa 4 hawajaja, Nibigera saa 4 bataraza, basi kandamiza kabisa. hanyuma umutere kabisa umubabaze, umwice. Yule kijana kweli alikuwa ziwani, Uwo musore yari mu mazi, akasikia sindano inaingia kwenye roho yake kali sana. yumva urushinge rw'umwinjira mu mutima cyane Kwa hiyo rumubabaza. akapiga kelele, watu wakamkimbiza nyumbani. Ahita ataka cyane, abantu baramwirukankana mu rugo. Baba yake mzee Mohamed akasema inawezekana ni kile cha jana. Ise ahita avuga ngo birashoboka ariko ari bya bindi by'ejo. Yule kijana Ali akasema ni kweli. Mohamed akasema ni kweli. Uwo musore ahita avuga ngo nibyo, Kwa sababu Sheikh Hamisi aliniambia saa 4 kama nitakuwa sijaweka kioo chake kwenye gari nitakufa. kuko Sheikh Hamisi yari yambwiye ngo niba narasubizamo ikirahure cye mu modoka ndaba mpfuye. Kwa hiyo wakachukua pesa wakaenda kanunua kioo kabla ya saa 4. Bahita baragenda bafata amafaranga bagura ikirahure mbere ya saa 4. Saa 4 kasoro dakika 5. Basi Muhammad akakubali akaolewa na Hadija. Hanyuma Muhammad yemera kurongorwa na Hadija, na ndoa ikafungwa. Wakati huo ilikuwa kabla ya Uislamu. icyo gihe bakora ubukwe ariko bakira abayisilamu. Kabla ya Uislamu, mbere y'ubwisilamu walikuwa, yani dini ya Kiislamu alikuwa bado hajaifundisha. Idini rya Isilamu icyo gihe ryari ritaratangira. Kwa hiyo walipofunga hiyo ndoa, Muhammad sasa akaishi kwa yule mwanamke. Hanyuma bamaze gukora ubukwe, icyo gihe nibwo yatangiye kubana n'uwo mufasha we. Wakongomani wana lugha nzuri, mwanaume akiolewa anaitwa Mario. Abakongomani babivuga neza, iyo umugabo yarongowe yitwa Mario. Kwa hiyo kutokana na fedha alizokuwa nazo yule mama, ikabidi Muhammad aolewe kwa huyo mwanamke. Kubera amafaranga uwo mugore yari afite menshi, byabaye ngombwa yuko Muhammad arongorwa nawe. Ndipo aliishi na yeye na wakafanikiwa kibiashara. Uko niko babanye, barangije batera imbere mu bucuruzi. Kwa kuwa kila walipokwenda kuhubiri Uislamu, kuko ahantu hose bagiye kubwiriza ubwisilamu, yeye Muhammad alikuwa yale majini yanawaingia watu, yanawaleta ndani ya Uislamu. Ayo majini yari afite rero yagendaga kinjira mu bantu, bigatuma abantu benshi binjira mu bwisilamu. Na Hadija kwa sababu ana pesa alikuwa anagawa hela nyingi kwa watu ambao wana shida. Hanyuma Hadija nawe kubera ko yari umutunzi afite amafaranga, yagendaga atanga amafaranga kuri abo bantu bamukurikiraga. Baada ya hapo wakipokea pesa wanaingia Uislamu. Hanyuma bamara gufata amafaranga bakaba abayisilamu. Wasiokuwa na chakula alikuwa anawanunulia chakula. Abatari bafite ibyo kurya yajyaga bagurira ibiryo. Hiyo ilisababisha Uislamu uwe mwingi. Ibyo nibyo byatumye Islamu iba nyinshi, iratera imbere. Na baadaye kilichotokea baada ya hapo, kuna watu waliamini Uislamu. Hanyuma y'ibyo rero hari abantu baje kwizera ubwisilamu, waliokuwa na uwezo wa kupigana ama kuua. Bari bafite ubushobozi bwo kuba barwana cyangwa se bakwicana. Kwa hiyo akifika mahali kuhubiri Uislamu watu akiukataa, yagera ahantu aje kubwiriza ubwisilamu abantu bakabwanga, alikuwa anawaua, yarabicaga. Kwa mfano nikimwambia huyu ndugu yangu awe Muislamu akikataa, nabwira uyu mwene data uri hano ngo abe umwisilamu akabyanga, basi namuua. Hanyuma nkahita mwica. Huyu naye ataingiwa na hofu kwamba ili nisiuawe sasa mimi nikubali. Hanyuma uwo nguwo umukurikiye akahita afatwa n'ubwoba, akahita abyemera kugira ngo adapfa. Hayo yalisababisha Uislamu kuwepo duniani. Ibyo byatumye Islamu ikwirakwira ku isi. Labda alikumbusha swali la pili lilikuwa laje? Reka yongera nyibutse ikibazo cya kabiri. Yeye Muhammad hakuwa na mafundisho ya maana. Muhammad na yandi masomo ahambaye yari afite, ila alikuwa mjanja, ariko yari umunyabwenge, kwa kuwa alikuwa hajui kusoma wala kuandika. Ntabwo yarazi gusoma no kwandika. Kwa mafundisho yake kilichomsaidia ilikuwa ni yale mapepo kuingia ndani ya watu, na yakisha ingia ndani ya watu, wale watu wanaletwa kwenye Uislamu na majini. Icyamufashije rero nayo majini yari afite, yajyaga yinjira mu bantu, abantu bakahita baza mu Uislamu. Kwa sababu tukisema mafundisho yake alikuwa hana elimu yoyote. Tuvuze doctrine cyangwa masomo ye na amashuri ahambaye cyangwa runaka yari afite. Kuna malaika mmoja alikuja akamwambia, "Iqra bi ismi rabbika alladhi khalaqa."
alisema soma kwa jina la Mola wako, akasema mimi ni mjinga, sijui kusoma wala kuandika. Hari marayika rero waje kumusanga aramubwira ngo usome, aravuga ngo njyewe ndi umupfapfa ntago nzi gusoma no kwandika. Kwa hiyo alikuwa hana mafundisho yoyote na amashuri na make yarafite. Ndio maana hata mtu anayeamini Uislamu ni kwenda tu msikitini kuinama na kuinuka, kimaliza naondoka. Niyo mpamvu uwizera Uislamu nukujya mu musigiti gusa akagenda akubama akongera agahaguruka agataha. Na wale wanaojua hawawezi kuwafundisha wale wasiojua. Kandi babandi babisobanukiwe nago bigisha bari abatabizi. Kwa sababu wakieleza mambo kama haya tunayoeleza hapa, hakuna mtu atabaki kwenye Uislamu. Kuko bashoboye kwigisha ibi bintu nk'ibi turimo kuvuga ahangaha, nta muntu numwe wasigana mu Bayisilamu. Umenielewa ndugu yangu? Ese waba wanyumvishije mwene data? Swali la 3 alisemaje? Sawa. Sawa. Qur'ani walioiandika si wa Kristo. Abanditse Qur'ani nagwa ari abakristo. Ni Waislamu kabisa. Na Bayisilamu bemewe ambao jana niliwasema majina kama ni jana au juzi. Abo ngabo nabavuze mu mazina ejo cyangwa ejo bundi. Mwandishi wa kwanza alikuwa Abubakar. Umwanditsi wa mbere yitwaga Abubakar. Abubakari ni muumini aliyemwamini Muhammad. Abubakari ni umwizerwa wari warizeye Muhammad. Na Uthmani ndiye aliandika pia. Na wundi witwa Uthmani nawe yamufashije kwandika. Na Ali. Hamwe na Ali. Hawa walifanikiwa kusoma Kiarabu, kujua mambo ya Kiarabu. Abangaba bari bahiriwe mu kwiga gusa ururimi rw'Icyarabu. Kwa hiyo alikuwa wakiandika maneno hayo yale anayoyasikia yakitoka mdomoni mwa Muhammad. Ibyo babashaga kwandika rero ni byabaga bivuye mu kanwa ka Muhammad. Na haya mambo waliokuwa wakiandika yakitoka mdomoni mwa Muhammad hayakutoka kwa Mungu, yalikuwa yanatoka ndani ya yale majini yaliyo ndani yake. Kandi ibyo bandikaga bivuye mu kanwa ka Muhammad nago byabaga biturutse ku Mana, ahubwo byabaga biturutse ku majini ya Muhammad. Mmenielewa? Ese waba wanyumvishije? Nafikiri tumkaribishe mwingine. Mimi naitwa Kingi wa Kilongo. Mimi naishi Bukavu. Ngewe nitwa Kingi wa Kilongo, nurutse i Bukavu ariko ndi umukristo w'itorero. Mimi swala langu la kwanza lilikuwa kisha kumchukua mke wako wakambeba kwao, kisha yeye kurudi nyumbani mpaka hadi sasa hivi, maisha baba mkwe wako anaishi je? Ngewe nifuzaga kubaza kuva icyo gihe sobukwe yaje agatwara umufasha wakamutahana, ese nyuma yaho ngaho ubuzima bwe bwamugendekeye gute, ese byifashe gute kugeza na n'ubu? Swala langu la pili ni kusema kwamba hapo ulituambia waliandaa sherehe kuhusu siku fulani kwa mkubwa wako, ukatumiwa ili usherekee kwa hiyo sherehe. Wewe kisha kufika kwa hiyo sherehe walikupangia vitu vibaya, Mungu akakutenganisha navyo. Tunasikia kama babako amekwisha ku recevoir sali, anakuwa Mkristo. Maisha mkubwa wako kwa hivi sasa inaishi aje? Ndio sala zangu zote hizo. Ejo waratubwiye yuko hafi ine turi kumwe n'umukozi w'Imana kuva muri Tanzania. Tunamaliza karibu siku ine tuko na mtumishi wa Mungu kutoka Tanzania atuganiriza uburyo Yesu ahindura ikiremwa muntu. Alikuwa akitusumulisha vile Yesu anageuza, tena Yesu vile ni mwema. Ndagira ngo rero ibyo yatwigishije waba afite ikibazo kugira ngo abaze kuko uyu munsi twabasabye ko mwazaza abafite ibibazo bakabaza. Na waomba sasa, kwa hiyo wenye umeshamaliza kufundishwa, kama una maswala fulani, hii ni wakati yako ya kuuliza. Waba ufite ikibazo azamura ukuboko kwe. Mwenye anaulizo ama swala anaweza kainua mkono wake. Okay. Murakoze cyane. Asante sana. Ndabona muri benshi. Naona mko wengi. Reka duhera hamwe ne data. Acha tutaanzia hapa mbele. Ndagira ngo abafite ibibazo mwongere muzamura amaboko mbarebe. Wenye wana maswala waongeze wainue mikono wawaone.
Okay, ndabona mutari bake. Amuko wachache. Okay. Impamvu mbasabye mwebwe ngo muzamure nuko hari igihe ikibazo kimwe kibyara ikindi. Maana nawaomba muinue mikono ni sababu swala moja inaweza ikazaa swala ingine. Icyo gihe tuze kwisanga tubaye benshi kuruta babandi. Alafu tutakutana tunakuwa wengi kushindia vile tulikuwa. Ikindi nacho kingine tena harushobora muri twebwe niyumva ikibazo wari ufite undi arakibajije urekeraho. Na ukaosikia kama una swala ingine nya ukuuliza uachie pale. Reka nsaba abantu bane baze hano imbere. Naomba watu 4 wakuje hapa mbele. Umva mume mwicaye ngwino nawe imbere. Abandi mbe mu Okay. Reka duhere kuri mwene data turatubwira izina ryawe hanyuma n'ikibazo. Nitwa Jean-Luc Naganze, mfite ibibazo bitatu. Jina yangu John Kaganze, niko na maswala matatu. Icyambere nifuzaga yuko pasteur adusobanurira biografi ya Muhammad. Tukamenya Muhammad wariwe. Tukamenya uko avutse, tukamenya n'ukuntu yatangiye iriya dini. Biografi. Ningependa ani mtumishi wa Mungu anifasilie kuhusu Muhammad, vile alizaliwa, vile aliishi, vile alianza dini, maisha yake yote. Icya kabiri ni doctrine ye ese ni Koran se ko numvise mupinga ni yihe réellement? Doctrine yake ese ni Koran, mbona na Koran imempinga yeye, sasa doctrine yake ni gani? Icya gatatu nicyo cya nyuma, abanditse Koran numvise bavuga neza Yesu, ese bona aba musulman, se bona aba Kristo baba muri dini. Na swala la tatu linasema hivi, wenye wameandika Qur'ani wamemsema mzuri Yesu, ese wanaweza kuwa ni wa Kristo ama ni Waislamu? Aha, Bwana asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Ndugu yangu amenipa maswali matatu, lakini ni kama somo kubwa sana tunaweza kufundisha hata wiki mbili. Mwene data ambajije ibibazo ariko mu byukuri na masomo maremare dushobora kwigisha mu byumweru bibiri. Lakini tutajitahidi kwenda kwa kifupi sana. Reka tugerageze tubivuge mu ncamake. Kwanza kabla hajaitwa Muhammadi alikuwa anaitwa Ahmad. Reka nkubwire yuko mbere yuko ataraba Muhammadi yitwaga Ahmad. Wakati huo akiitwa Ahmad alikuwa anafanya kazi za ndani kwa mwanamke mmoja aliitwa Khadija. Icyo gihe yitwa Ahmad yakoraga umurimo wo mu nzu ku mudamu witwa Khadija. Kwa Kiingereza wanamuita house boy. Mu Cyongereza bamwita umukozi wo mu rugo. Kwa Kifaransa sijui mnamuitaje? Boy. Kwa hiyo wakati anafanya kazi hizo za ndani kwa yule mama, igihe yakoraga uwo murimo w'akazi ko mu rugo kuri uwo mudamu, Muhammad pia alikuwa anaanguka ugonjwa wa kifafa. Icyo gihe yajyaga afatwa n'igicuri kikamukubita hasi. Na ugonjwa huo ulisababishwa na majini. Kandi iyo ndwara mu byukuri yari itewe n'amajini. Sasa majini yale yalifanya akiwa akipewa biashara na yule bosi wake Bibi Khadija, ayo majini yatumaga mu gihe yabaga yahawe mirimo n'uwo mukoresha we Khadija, akipewa biashara kupeleka sokoni kuuza, na wengine wakigawa biashara alikuwa anaweka biashara zake anaweka bei ya juu kuliko wengine. Yajyaga ahabwa ibintu byo kujya gucuruza mu isoko, yarangiza kubitwara agashiraho igiciro cyo hejuru kurusha iby'abandi bacuruzi. Kwa mfano wengine wanauza $100, yeye anaweza kuuza $200. Lakini sasa watu walikuja kununua biashara ile ile inayouzwa $100 wananunua kwake kwa $200. Ugasanga nk'ibintu byakaguze nk'amadolari 100 we akabicuruza ku madolari 200, kandi abantu bakaza bakagura ibyo by'amadolari 200. Sasa yale majini aliyokuwa nayo ndio yalikuwa yanaingia ndani ya watu, halafu yanawaleta wananunua biashara kwa bei kubwa kuliko ile iliyopo ya bei ndogo. Ayo majini yaramurimo yamukoreshaga niyo yatumaga abantu bakururwa bakaza bakagura ibyo bintu bye bihenze kandi hari ibyamake iruhande. Kwa hiyo pesa anapeleka kwa bosi wake nyingi kuliko biashara aliyokwenda kuuza sokoni. None ugasanga yajya kumukoresha we akamushira amafaranga menshi kurenza ibyo yagiye gucuruza.
Kwa hiyo yule mama alipoona yule Ahmad anafanya biashara vizuri, ndipo akamwambia Ahmadi, nataka niwe mke wako. uwo mudamu rero witwa Hadija amaze kubona yuko amuteza imbere mu byo bucuruzi, nibwo yaje kumusaba ngo ndifuza yuko wambera umugabo. Yule Ahmad akamwambia, mimi ni maskini, sina pesa, nitakuoaje wewe mwanamke tajiri namna hii? Noneho Ahmad aramusubiza, ese ngewe w'umukene, ese nabashane kukubera umugabo kandi wowe uri umukire cyane? Yule mwanamke akasema, mimi nitatoa pesa kwa ndugu zako, nitajioa mwenyewe. Hanyuma waramubwira, ngewe nzatanga ibikenewe byose, ni nkaho nzikorera ubukwe. Ko hari umunsi mukuru wateguwe kwa mukuru wawe, utumirwamo, utegurirwa ibintu bibi, ariko kubw'ubuntu bw'Imana urabisimbuka. Ese ubu mukuru wawe ubuzima bwe bwaba bwifashe gute, ndetse n'iwanyu byose bimeze gute? Tuanze kwa habari ya mke wangu na familia yake. Reka dutangire ku nkuru y'umufasha wanjye ndetse n'umuryango we. Wakati mke wangu anatoka kwao anakuja pale nilipo kwa Askofu Nkone, igihe umufasha wanjye yavuye iwabo akansanga kuri wa mukozi w'Imana Nkone, yeye alimuuliza, umekuja hapa na baba yako alikwambia usiwe Mkristo, utaishi maisha gani? Yaraje rero umukozi w'Imana mubaza ikibazo, ese ko waje hano kandi so yarakubujije ngo nuzaba Umukristo, ese uzaba ubuhe buzima? Lakini jana nilisema kwamba yeye alipofika pale yule mzee hakumlazimisha awe Mkristo. Ariko ejo narabisobanuye mvuga yuko ageze aho ngaho ntabwo umukozi w'Imana yamutegetse kuba Umukristo. Alimwambia, ukisikia adhana inatolewa usiende msikitini, swali hapa hapa. Yaramubwiye ngo ni wumva bahamagaye abandi bayisilamu kujya gusenga, we nuje ku musigiti usengere hano mu rugo. Lakini yule mama kwa siku 3 tumekaa naye pale hakwenda msikitini. Kandi uwo mufasha wanjye iyo minsi 3 yayimaze aho ngaho atajya mu musigiti. Baadaye Mungu alisema na yeye kwa sauti akasikia. Hanyuma Imana yaje kuganira nawe mu ijwi ryayo araryumva. Kisha akaokoka. Hanyuma arakizwa. Kwa hiyo baba yake au familia yake walisikia kwamba sasa Fatuma ameokoka. Nukuvuga yuko iwabo nase umubyara baje kumenya makuru yuko Fatuma yakijijwe nawe. Akawaeleza, si mume wangu aliyenilazimisha. Arababwira ati ntabwo ari umugabo wanjye wabinegetse, ila nimesikia Mungu ananiambia ya kwamba na mimi niokoke. Ariko niyumviye ubwanjye ijwi ry'Imana rimbwira ngo nanjye ninkizwe. Akawaeleza wazi kwamba huyu Mungu niliyemwamini, aliyeaminiwa na mume wangu, ni Mungu wa kweli. Ahita ababwiza ukuri yuko iyi Imana y'umugabo wanjye nanjye nizeye ni Imana y'ukuri. Kwa kuwa tumehangaika kwa waganga na kwa hospitali, mtoto wetu alikuwa anaelekea amekufa, lakini walipokuja walimuombea kwa jina la Yesu, mtoto wangu akapona. Kubera yuko twari twahangayitse cyane kubw'ikibazo cy'umwana wanjye, twagiye hirya no hino mu baganga mu bagihanga bose, ariko byananiranye, ariko baje baramusengera mu izina rya Yesu, umwana wanjye arakira. Kwa hiyo akamwambia baba yake, nimeamua kumfuata huyo Yesu aliyeponya mwanangu. Hanyuma abwira se ngo ngewe nahisemo gukurikira uyu Yesu wanyirije umwana. Alimuuliza swali hivi, yamubajije ikibazo giteye gutya, mashehe walikuwa wanakuja kumfanyia dua mtoto wangu. Yaramubajije, ese ko abashehe bajyaga baza gusomera amadua uyu mwana wanjye? Lakini mtoto wangu hakupona. Ariko umwana wanjye nabashe gukira. Lakini wale watu walipokuja kwa dakika chache walimuombea mtoto akafufuka. Ariko aba bakozi b'Imana baje mu minota mike cyane umwana wanjye arazuka. Kwa hiyo akamwambia baba, kama unaweza kunikataa kwa sababu nimemfuata Mungu wa kweli, aramubwira se ngo niba ushobora kunyanga kubera ko nakurikiye Imana y'ukuri, basi mimi siwezi kumwacha Mungu huyo. Nukuri ngewe sinshobora kurekura Imana. Kwa hiyo uadui ukawa mkubwa kwa mke wangu. Hanyuma urwango ruba rwinshi cyane kubw'umufasha wanjye. Lakini sisi tuliomwamini Yesu wa upendo, ariko twebwe abizeye Yesu w'urukundo, tulizidisha mapenzi kwao, twarushirizeho kubakunda cyane, ili kuonyesha kwamba tumebadilika, hatufanani na wao, kugira ngo tubashe kubereka yuko twahinduwe tutagisa nabo. Maana Yesu anasema wapendeni adui zenu. Kuko Yesu aratubwira ngo mujye mukunda ndetse mukunde n'abanzi banyu. Ukimpenda adui yako unasababisha
ile chuki alionayo kubwa kwako ipungue ama iishe kabisa. Kuko iyo ukunze umwanzi wawe uba urimo guhagarika urwango agufitiye cyangwa kurukuraho burundu. Kwa hiyo baadaye mahusiano yaliendelea kuwa mazuri mpaka leo ni mazuri sana. Hanyuma y'ibyo rero imishikirano n'imibanire yaje gukomeza kuba myiza kugeza uyu munsi. Hakuna kinachofanyika kule kwao na mke wangu bila sisi kutaarifiwa. Nta kintu na kimwe bashobora gukora iyo iwabo batabashije kudutumira. Kwa sababu laisa ism alladhi atwana fi hadha dunya ila ism Yasuan. Hakuna jina waliopewa wanadamu hapa duniani lenye uwezo la kuwasaidia na kuwarekebishia mambo yao ila jina la Yesu. Na zina na rimwe abantu bahawe yaba kwisi cyangwa mu ijuru rishobora kubabera igisubizo rikabakorera byose atari zina rya Yesu. Kwa hiyo tukimtegemea Yesu na kumweka mbele Yesu wetu, mambo yetu yalikuwa yanakwenda vizuri sana. Iyo twizeye Yesu akaba ariyo twishingikirizaho tukamushira imbere y'ibyacu byose, ibintu byacu byose bigenda neza. Ninadhani swali la kwanza limejibu. Ndibaza yuko icyo kibazo nagisubije. Labda nikumbushe la pili. Ikindi kibazo cyavugaga ngo iki? Baada ya kuandaa ile sherehe pale wakaweka sumu ndani ya glasi iliyokuwemo juice. Nyuma ya wa munsi mukuru baneguriye ikirahure kirimo umutobe warozwe. Wakiandaa kwamba ninywe ile sumu alafu nife. Kubera ko bifuzaga yuko nywa uwo mutobe ngapfa. Kama nilivyosema jana, niliziuliza mbingu, yani nilimuomba Mungu wangu. Nkuko nabivuze ejo njyewe nasengeye mu mutima wanjye mbaza Imana. Mkono huu ulitikisika. Hanyuma ukuboko kwanjye kuratitira. Nilielewa moyoni mwangu kwamba ninakatazwa nisishike au nisinywe hii kitu. Nahise nsobanukirwa yuko nakwiriye gufata icyo kirahure cyangwa se ngo nkinywe. Glasi ile nikaibadilisha nikaweka mbele ya mtu mwingine, na huyo sasa alikuwa ni mtoto mkubwa wa kaka yangu, na ile glasi yake nikaiweka mbele yangu. Hanyuma icyo kirahure bari baneguriye naragifashe ngishira iruhande aho nagishize n'umwana mukuru uwo mukuru wanjye, ngewe nywa ikirahure cye anywa icyanjye. Miezi mitatu ndio alikuwa ameoa. Sasa waliunganisha kwamba sherehe ile ni ya kumshukuru Mungu wao kwa sababu mwanae ana miezi mitatu akiwa ameoa. Uwo mwana we yaramaze amezi 3 arongoye, bategura uwo munsi mukuru bavuga yuko ari umunsi mukuru wo gushimira Imana yuko umuhungu we amaze amezi 3 ashatse. Kwa hiyo mimi nilikunywa ile glasi yake na yeye akanywa ile glasi ambayo ilikuwa imewekwa mbele yangu. Ngewe nanywereye mu kirahure cye nawanywera mu cyo bari baneguriye. Hapo ile glasi alipoimaliza ndio povu ikaanza kumtoka mdomoni. Arangije kunywa cya kirahure nibwo urufuro rwatangiye gusohoka mu kanwa. Na sumu ile ilikuwa kali sana. Kandi ubwo burozi bwari bukaze cyane. Sumu ile kwa Kiarabu iliitwa alfaqul mauti. Ubwo burozi mu Kiarabu bwitwa alfaqul mauti. Maana yake ukinywa ile sumu dakika 2 huwezi kuchukua. Bivuga ngo iyo unywe ubwo burozi ntushaka kumara indi minota 2 uriho. Na kweli dakika 2 abonye ko amurembeje arahindukira abwira daimon ati, na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo umtoke huyu, akamtoka saa ile ile. Ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo muvemo, amuvamo muri ako kanya. Amen. Huyu mama alikuwa ana mapepo ndani yake, majini. Uyu mugore yarafite imyuka mibi muri we, na mama huyu alikuwa ana majini yale kwa sababu ya faida ya watu fulani matajiri. Walikuwa hawezi kwenda kufanya shughuli zao kama hawakupigisha ramli au utabiri kwa huyo mama. Kandi icyamuteraga ubwo bukire nuko yatangaga ibyashara ku bantu b'abacuruzi akabaha ayo majini kugira ngo babashe gutera imbere mu byo bacuruza. Paulo na ndugu zake wakiwa wanahubiri injili sasa. Hanyuma Paulo na bagenzi be barimo kubwiriza evanjili, pepo aliyokuwa ndani ya huyo dada, hanyuma umwuka mubi wari muri wo mugore, yalijua ya kwamba hawa watu ni watumishi wa Mungu aliye juu. Bahise basobanukirwa yuko abo bantu ari abantu b'Imana isumba byose. Tena yanasema ndani yake kwamba wanahubiri habari njema ya wokovu. Kandi bavuga yuko babwiriza ibyagakiza. Kwa hiyo majini yanaelewa watu wa Mungu. Amajini amenya abantu b'Imana. Na yanajua mtu ambaye si wa Mungu. Kandi yasobanukirwa abatara b'Imana. Biblia imesema pale alikuwa akitangaza habari hizo kila siku. Biblia yatubwiye yuko buri gihe yahoraga atangaza ayo makuru. Pamoja na hayo anatangaza habari hizo kwamba hawa watu ni watumishi wa Mungu, lakini Paulo alikasirika.
alisikitika. nubwo yabavugaga neza avuga ngo aba ni abakozi b'Imana, ariko Paulo we byaramurakaje. Alichokifanya Paulo, alikemea yule pepo aliyokuwa ndani ya yule dada na akaondoka. Icyo yakoze muri ako kanya Paulo yahise acyaha uwo mwuka wari muri uwo mugore, uwo mwuka urasohoka. Wengine, hilo la kwanza. La pili, walikuwepo watu waliyempinga Yesu. Ikindi hariho abantu batifuzaga kumenya Yesu. Wakati Yesu anahubiri injili, igihe Yesu yavugaga ubutumwa bwiza na mwisho au karibia kuuawa, ageze hafi yo gupfa, aliwauliza watu fulani walikuwa wako pembeni. Yabajije abantu runaka bari bamwegereye, akasema hivi, aravuga ati, ni nani anayenishuhudia ndani yenu, kati yenu, ya kwamba mimi nilifanya dhambi? Yarababajije, ese ninde hagati yanyu ushobora guhamya yuko ari icyaha nakoze? Wale watu wakasema, hatujawahi kusikia wala kukuona. Hanyuma abo bantu baramubwira ngo nitwigeze tukumva na nubwo twigeze tukubona. Kumbuka, wale hawana Roho Mtakatifu, hawajaokoka, wanamshuhudia Yesu kwamba huyu hajafanya dhambi yoyote. Wibuke yuko abo ngabo ni abantu batarakizwa, badafite umwuka wera, ariko nyamara barimo barahamya yuko Yesu atigeze akora icyaha na kimwe. Huwa inafikia mahali hata adui yako anaweza kukutetea. Hari ahantu bijya bigera ndetse n'umwanzi wawe akaba yakuvuga neza. Umenielewa ndugu yangu? Ese wanyumvishije mwene data? Swali lingine alianza ilikuwa ni laje kuhusu Ramadhani. Hawa ndugu zetu wanafunga siku 30 za mwezi wa Ramadhani. Aba bene data bajya bafata amasengesho y'imisi 30 bayibiyiriza. Na mimi nilizifunga hizo siku 30. Kandi nanjye iyo minsi rwose nanjye narayifashe. Siku zile nikiwa Saudia, nikiwa ninasoma ile kozi ya uongozi miaka 2. Igihe nari ndi mu Bwarabu niga ya myaka 2 y'ubuyobozi, tulikuwa tunapelekwa kwenye maeneo mbalimbali ya wafalme waliotangulia kuwepo katika nchi ile ya Saudia. Twajyaga tujyanwa mu mago y'abantu b'abami bakomeye babanjirije aho ngaho muri icyo gihugu. Na nilipata nafasi ya kutembelea sehemu nyingi, kwa sababu huwezi kupata PhD kama hujaandika kitabu. Kandi nahiriwe yo kugera ahantu henshi kuko ntushobora kubona iyo mpamyabumenyi ya PhD utarandika igitabo. Kwa hiyo wakati nafanya research yangu nilitembea sehemu nyingi pale Saudia. Igihe rero nari ndimo nandika iyo gitabo cyanjye nagenze ahantu henshi aho ngaho mu Bwarabu. Kwa hiyo nilifika mahali ambapo aliishi mtoto wa mfalme aliyeitwa Ramadhani. Nageze mu rugo rw'umwana w'umwami witwa Ramadhani aho yabaga. Wakaniambia mahali hapa ndipo alipokaa anakaa mtoto wa mfalme Ramadhani. Barambwira bati ahangaha ni umwana w'umwami witwa Ramadhani yabaga. Na kwenye mapango unakuta kuna historia yake. Kandi ku gipangu ahantu hose kubikuta ugasanga hariho amakuru ye y'amateka ye. Sasa yule Ramadhani alipoishi karibia ya kufa alisema maneno haya. Uwo Ramadhani rero mbere yuko apfa hari amagambo yavuze gutya. Alisema, qariba amutu fi hadha dunya walakin idha atama yaumu ash-shahr Ramadan fasumu. Alisema karibia ninakufa, lakini kwa kuwa mimi ni mtoto wa mfalme na ninaitwa Ramadhani, muwe mnafunga siku 30 za kunitukuza mimi, kuniadhimisha mimi. Noneho yaravuze ngo kuba ngewe umwana w'umwami ngiye gupfa kandi nkaba nitwa Ramadhani, mujye mufata iminsi 30 yo kwiyiriza munsengera ku Mana kugira ngo imbabarire. Kwa hiyo wanapofunga ndugu zetu wa Ramadhani ile, iyo bafata iyo minsi yo gusenga ya Ramadhani rero ni kumfungia Ramadhani, nukugira ngo biyirizire uwo ngo witwaga Ramadhani. Ndio maana hata huo mwezi unaitwa mwezi wa Ramadhani. Niyo mpamvu ndetse nuko kwezi kwitwa ukwezi kwa Ramadhani. Kama aposto angeweza kusema wakati nikifa fungeni siku 30, nasema kwa mfano mu rugero nk'ubu intumwa wenda igiye gupfa ikavuga ngo mujye mufata iminsi 30 y'amasengesho, na hizo siku 30 ziitwe Aposto Paulo, kandi iyo minsi 30 yitwe Apotre Paul. Na mkifanya hivyo mtakuwa mnanifungia mimi, kandi nimuzajya mubigenza gutyo ni ngewe muzajya mwiyirizira. Alafu tushike agizo hilo, hanyuma dufate ako kamenyero. Kwa hiyo tunapofunga kwa sababu ameacha agizo, noneho twakwiriza kubera ko yadusigiye iryo tegeko, tunatekeleza agizo lake, tuba tubahiriza itegeko yadusigiye. Kwa hiyo unapoona wenzetu wanajitabisha kwa siku 30 zile, wabona bene data barimo gufata iyo minsi 30 biyiriza,
wanafunga kwa ajili ya kumfungia Ramadhani. baba bafunga kugira ngo basengere wa wundi Ramadhani. Mwezi ule ungekuwa mwezi wa Mungu, ungeitwa ashaharullahi, yani mwezi wa Mungu. Iyo uko kwezi kuba ukwezi kw'Imana ko kwiriza kubw'Imana uko ari kwitwa ashayira ukwezi kw'Imana. Mmenielewa mpendwa? Ese wanyumvishije mukundwa? Jambo la pili aliuliza kuhusu vyakula. Ijambo rya kabiri yari yabaje ibijyanye n'ibyo kurya. Ndugu zangu, tunaposema haya mambo tunasema ili tupone. Iyo tuvuga aya magambo nukuri tuba tuyavugira kugira ngo dukire. Kwa kweli lazima tuelewe. Biradukwiriye ko dusobanukirwa. Kuna sehemu mbili zinazofanyika katika kuisha yule mtu alikufa hapo hapo kwenye kiti. Kandi mu byukuri uwo muntu nago yabarangije iminota 2 yahise apfira aho ngaho mu ntebe. Kwa hiyo nikaelewa na watu wote wakaelewa kwamba ilikuwa imeteuliwa mimi ile sumu niinywe, lakini Mungu alinilinda. Nahise nsobanukirwa ndetse n'abantu bose basobanukirwa yuko ari ngiye bari bifuje yuko mpfa ariko sinabashije gupfa. Kaka yangu sasa kilichotokea, none uwo mukuru wanjye ikintu cyaje kuvamo rero, waliita kikao cha familia. Baje guteranya umuryango barawuhuza. Baba yangu alikuwepo na babu na wajomba wote walikuwepo kwenye kikao hicho. Haje data, haza sogokuru, haza bamarume ndetse n'abandi bantu bo mu muryango baterana. Wakawa wanasema wazi kwamba tulihitaji Hamisi Hussein tumuue. Babivugira beguye yuko bifuzaga yuko ngewe banyica. Lakini sasa kifo hicho kimetokea kwa mwanangu, anaeleza kaka yangu. Hanyuma uwo mukuru wanjye akavuga none murebe urupfu rwafasha umwana wanjye w'imfura. Kaka alithubutu kusema, mdogo wangu naomba unisamehe. Hanyuma yabashije kubyatura n'akanwa ke ngo rwose murumuna wanjye ndagusaba imbabazi. Lakini alisema kilichotushangaza ni ile glasi ilikuwa mbele yako, ilipohama kwako kwenda kwa mwanangu hatukuona wala hatukujua. Ariko baje kuvuga ngo ikintu cyadutangaje nuko tutigeze tubibona uburyo icyo kirahure cyavuye imbere yawe kijya ku mwana wanjye. Kumbe kipindi kile nahamisha ile glasi, kweli macho yao Mungu aliyafumba. Nukuvuga ngo igihe nari ndimo nimuri icyo kirahure nyigizayo, Imana yari yabahumye amaso. Ndipo nilipata nafasi ya kuambia habari za huyu Yesu anayelinda maisha ya watu. Aho ngaho naboneyeho kubabwira inkuru z'umugabo witwa Yesu urinda ubuzima bw'abantu. Hawakuwa na shaka, yani yale yalikuwa ni mahubiri tosha. Nago bigeze bamagarika, byari kubwirizanya kubwiriza kukuri banega amatwi barumva. Kaka yangu aliniuliza swali, ina maana sasa tunaoshiriki kuweka sumu hii na sisi tutakufa? Noneho ambaza ikibazo, ese natwe twateranye kugira ngo dushiremo uburozi, ese natwe turaza gupfa? Nikamwambia kila aliyeshiriki na aliyetoa ushauri kuweka sumu kwenye glasi, na yeye atamfuata huyu aliyekufa. No ndamubwira ngo umuntu wese wari wagambiriye gushiramo uburozi ndetse n'uwari wabikoze wese nawe araza gupfa. Sasa waliogopa wakasema basi na sisi tuje kwa Yesu tusife. Noneho baratinya bagira ubwoba, baravuga ngo reka natwe tumusange Yesu kugira ngo tutaza gupfa. Nikuhakikishie watu 15 wa familia yetu walimuamini Yesu. Reka nkubwize by'ukuri abantu 15 bo mu muryango wanjye bahise bakira Yesu. Kwa hiyo nafikiri hilo swali nimejibu. Ndibaza yuko icyo kibazo nacyo nagisubije. Mimi wananiita Mumvira Patrick. Ngewe nitwa Mwavira Patrick. Mumvira. Yes. Mimi naishi huko Gikondo. Nilikuwa na swali kama mbili hivyo. Sasa nataka kujua, tunaona kila mwaka Waislamu wanaingia kwenye fasting ya 40 days. Tubona Abayisilamu buri mwaka bafata iminsi 40 yo kwiyiriza. Sasa siri gani? Sio 40 ni 30. Yes. Nagwa ni yaribeshe ni iminsi 30. Sasa siri gani inaweza kuwa nyuma ya hiyo fasting yao, na tena wanakuwa wanataka nini? Na swali ya pili inasema hivi, sisi kama Wakristo tunamwamini Yesu, inatupasha sisi kuchangia na Waislamu kwa ile chakula yao ya hiyo siku 30, kwa juu tunakuwa na ndugu zetu Waislamu wanatutumia kwenye yes. Engine swali ulitueleza
yari yabajije ngo iyo minsi 30 bafata biyiriza ese nirihe banga riba ryihishe nyuma y'iyo minsi, ese niki baba basaba Imana, baba bagambiriye iki? Ikindi arabaza ngo ese twebwe nk'abakristo iyo bafunguye kuri wa munsi w'irayidi ese biba bidukwiriye yuko tujya gusangira nabo tukarya ibiryo ko bamwe mu miryango yacu cyangwa inshuti zacu badutumira kugira ngo tujye gusangira nabo? Engine swali nasema hivi, ulitueleza hapa kwamba majini yalikuwa naeleza hao watu watatu wameandika hiyo nani Qurani kuhusu maneno ya Mungu na wanasema vizuri Yesu, na tunajua kwamba majini ni walikuwa wa malaika wa Mungu, wamemkataa Mungu wakashuka na shetani, ni wabaya. Sasa lakini nimesikia hapo wanasema kwamba majini yalikuwa nawaeleza mambo ya Mungu, na tena hiyo mambo ulikuwa nasoma hapo kwa Qurani na kuhusu Jesus. Sasa kuna majini mazuri na majini mabaya. Hiyo majini yenye alikuwa anaeleza hiyo maneno ni majini sawasawa na yale ya shetani? Ikibazo cye yabazaga ngo ese ko watubwiye abantu banditse Qurani ko ari amajini yabakoreshaga, kandi tukaba twarasanze muri Qurani hari ahantu bavuga Yesu ko ari mwiza, ese habaho amajini mabi cyangwa n'amajini meza? Kandi tuzi ko amajini ari imyuka yamanukanye na Satani ariwe Luciferi akaza hano kwisa gahinduka amajini mabi. Ninaomba nijibu hili swali la mwisho, alafu tutaenda kwa maswali mengine ya mawili ya baadaye. Reka nsubize kino kibazo hanyuma turahita tujya mu bindi bibazo. Ameuliza hivi, kwa nini majini wanaweza wakasema maneno mazuri ya kumsema Mungu? Yabaje ati kubera iki amajini ashobora kuvuga amagambo meza yo kuvuga umwami Yesu? Hebu tusome Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 16. Reka dusome mu byakozwe n'intumwa 16 umurongo wa 16. Maneno haya yanasema hivi, ayo magambo aravuga gutya: ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, bukeye turya aho basengera duhura n'umuja uragura, kijakazi kimoja aliyekuwa ana pepo wa uaguzi. Uwo muja uragura utewe na daimoni akatukuta aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Yungukiraga basebuja cyane n'ingemu. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiri njia ya wokovu. Uwo akurikira Paulo natwe arasakuza ati, aba bantu n'abagaragu b'Imana isumba byose, kandi barababwira inzira y'agakiza. Akafanya hayo siku nyingi, iminsi myinshi agumya kubigenza cyo. Lakini Paulo akasikitika, akageuka, akamwambia yule pepo, ariko Paulo